I le nganga whanalo ma tau te thithie te o wholofa ma whaatala whantu Samoa, le atunu pele le nei tae ao o le a sotofi le nei, fitua i aso le tātou whalonga le nei ma sino o kuiso, lua afe lua se fulu ma le lima. Ma o le tautua nea na siu whonga lo mui Wellington e o tua matalia lana tautua, alo maia, o le tātou sauninga lotu whale ainga le nei tae ao, te ia le sunga le tausi matanga nuenga, Reverend Fetuao Upu Taua, o le Kalesia me ti Samoa, i le pitanga luenga nai nai. Usi maia le whaafafonga. O whalo wham whātalo whātu. Sa mōlu wa tunu pele le nei kia i le malei fua mai whanua le lei. Malo lawal so i fua manuia ma le langi ma ma. I le tua i nan tau singa. Tātou au i aini nei kia au ma le nei aso fau. Ia au maia. Se o tātou tāpua i lo tātou o tua. O i ea wa tali tonu la mātou upu e tau longlong atu. Wa whaalia ia te aile a au le li. E tupu ai o ia e peo e sta tupu i ona luma. E peo le pongai le nuna o mati. E le au le lei pe la le lei o ia. A tātou wawa ai a te ia e le aiso na matongo o fie. Ine i tātou marana o ai a te ia. Ino sia matu la fo ino o ia tangata. O tangata whanau noa o maasani fo i maltinga. E pese i wa alo na mata i a te ia. O ino sia o ia, mau o tātou le manatu alawa o ia. Tātou talo. Neri ielo mātou o tua. Le tua lava o e anga tonu wairi tāpua inga whare a inga sa amoa le nei tāia. Atal teli atu le fia mai o lawa nganga. To ia i fini ngalo mo mātou loto. A mātou sa au ni tāpua i mawatu le vi inga i lo suafa. O ia i nei tāpua inga i le nganga ma le wha maon. Lula wa suafa Yesu ke viso o mātou si talo atua i nei. Amen. Oni na upu o tauina mai le afion pa ia le atua. Mo mai le i le tusa perfetto i saia i lona matau po iwa. O te fai tauina le fai po e valu. Fa pau mai le fai po sfun mo le ono. Fa fonga mai ai afion pa ia lo tātou atua o te fai tauina. Tuina mai e le li ila na fionga ia Jakob. O pa ua mai fo i ia Israel. E loa i fo i le nu uma. O e wharaima mai o no nofo i Samaria. O lo whapea mai i le whamawalunga. Ma le whawheteina o lato loto. Ua solo ma au mea. Ai mātou te atia i maa talai. O tātou ina suka amoro. Ai mātou te sui a rasi. O le mele whaaso i nātu ai a te ilatou e le li. O e waita i a resina. Na te watua fo i a upenga i e waita i a te ilatou. O suria i luma. Ma filisitia i tua. Lātou te aina lava i salwa elu ma le ngutu wa whaamanga. E u lava ia mea uma ele ili liu eselo na toa saa. Ai whaalo loa pealo na au. A wā wale fo i mai le nuu. I le na te taia i lātou. O le li o au fo i wa lātou le saa ili a teia. O le me le vai e se ina ai e le li i le ulu. Ma le i ua Israel. O le lau pama a toa ma le fiso. I le aso lava e tasi. O le toe ina ma le ali i mamalu o le ulu lea. O le perfeta ua o le pepelo o le i ulea. A o e ua whai mataitai o le nei nu. Lātou te whaaseina i lātou. O e o taitaina fo ia i lātou. Ua wha umatia i lātou. Mi le tue le nafion pa ia pe na whaitawina. Ia tu maupea ia te ia lo na vienga. Nei e whaamavau.
o nei mafaufonga o le nei tae au. Mo mai lava lea se matua mai le nei laina mai fai po suma le lua. Mai suma le tolu. Whapea lon fai tauina. E lava ia mea uma ele i liu ese lon to sa. Ai whaaloa pea lona au. Wā ngole fo i mai le nuu i le na taia i lātou. O le li o au fo i o lātou le sa ili a teia. So se tangata lava e tau mamau ma le li e whitai ai ma pōpua ngā. E ala fo i on tau mamau ma le li ina ua whailo na lava loto. Ma ua le to e sanga tonu fo i o nāla. I se tūlanga ua o iei sa rā elu. O se nuu o mamau ese ma le atua. Ua whai fo i maala ua wā i le fongava. Awa ua le tusa lo lātou wala ma le fina ngalo le atua. Wha i lava e a vea le whitai ai pua ngā ma whai ngata. E whai maala o le ato e liu mai ai le nu. E te iane. Ua le ai lava. Ua taunu ai le upu a vea le alofa o misi wa soli ai tunga kāpisi. Ua maua foi ula u futi. Pe iwan whai mai ai. O le lio au foi wa lātou le toi sa ili a teia. A whai o lo whapea mai. Ua le liu eselon to sa. Ai whaalolo peo na au. O na winga. O se nuu o wha maa ina loto. Pe fola lava i le ala peo le ota. Wala tau le langona ina lava. A mai tau i sai le linga pe mafua i sea. O na iloa i lea peo na whai mai. O le perfecto i sei. O le mele vai e se ina ai le ulu. Ma le i wa isa vai e. Alfesili. O ai le ulu a o ai le i. O toi ina mali i mamalu le nuu le ulu lea. A le perfecto wa o le pepelo le i ulea. E oe. A ulu ta whenga e se futi ai vai singano. Sala ina a whaaloa pea a o lon tosa. A ua waleo se manuia manua mai fafu. A toi ina lava matulanga tofi mamalu o lon nu. A ua whai mai oe ua whai mataitai o le nu. Ua la tau whaase se le nu. E oe ua taita ina fo i la tau ua whao mutia. Wale aise vave. A wale li liu lava lon tosa. Wale ai fo se malos. E na toi wha alavelave ina ai lon to tama. Ina ua anga atu a ngelu e to tolu wale atua e wha mutia so toma makomoro. Ai wha sanga atu a pe amo ilo nari ima wha pe atu. Le atu ai. A whaio i aise lima nga fulu tangata a mio tonu. Ile ai o so toma. Whaatasi mai a mio leanga. E te wha umatia ea. O na whetalai mai leo le li. A whaio te maua i so toma. Tangata a mio tonu e lima nga fulu. O ile ai. O na o whaasao ina ai leo le nuu. O na o i lato. Toi whai atu leo a pera amo. A whai te maua intanga tā mio tonu e whanga fulu ma le lima. E te wha umatia e ale ai o na o i lato. A whai o te mau se to a whanga fulu ma le lima. O te le wha umatia lava. Ai a se to a whanga fulu. A whai o te maua i ai se to a whanga fulu. O te le whaia lava o na o i lato. Ai a se to a luanga fulu. E alea. O te le wha umatia lava. Ai ale to se fulu. O te le wha umatia lava o no i lato. E pei o le tala na tau whailo atu sa mua i lau wha fong. O lo na winga. Ua le ai lava ia isa wa e lusi tangata e tau a mitonu wina. E tau fo i ai le to sa o le atua. Mai mau pēna i ai se to se fulu. Se to lima, o le alava pe o le tali a le atua i apera. Se manua e le o le au whaaloa loa lon to sa e lu.
e panga lea fai mai wale ai lava se tasi le liu mai ona ua whaabolunga ma le whaafiteina o lātou lotu. E manatu o lea winga lea o le mta upu lea iwa lea e iai lea soni lea sa tātou whaitauina. O lo whaape mai ai le tusilima o le mta upu lea o le walo anga i le mesia. O lo na winga i le sila lea tua o le ai lava se fofo i whaafitau le uo i ai tangata. Ai o le ala fo i lea o le tusi o le poto i lona whaapea mai. Ua le ai se ami o tonu i lalo le la. Ua toi tapena i lama e lea tua le isi ala. E ala i le mesia walu ia. Ina ua whaapongai lo na alofa. I o sa moa malau whaafonga i le nei tai au. E ui ai lo na alofa. A o se tapenanga o le a whailo aila na whaamasinonga ami o tonu. Le whaamasinonga e ilo ai le lei ma le leanga. Le ami o tonu ma le le ami o tonu. O isa rā elu o le nuu o le atua. Sa o ina i ala o le atua. O tātou foi. Ua whaatale ina ia Yesu Keriso malana whaarutanga. E le whesilingia so tātou taule leia. Pea tātou tutu mau ia Yesu Keriso ma le atua. O le tali a le atua ia Abraham. A whai o iai i le nuu ami le tonu, tangata ami o tonu, se toa lima se fulu, se toa wha se fulu, tolu se fulu, e o lava i sono whai numera lai kiti. O te le wha umatia lava ona o i lātou. O lona winga, e le lilo le silfanga le atua i tātou. E mese i foi, o le a whai i tātou mamalu, i e o ngalue pe i aile a ngango le li, ina ia salamo. Al tapenanga na saunia Yesu Keriso. Ina i toe futa ina aiso tātou i aptai au fau. Mai le angsala. Le peonu fai mai aile au tū. E sa ile le ali. Wana o ia o lo tātou o tanga. Ai whapea mai fo il perfetto i sei. Ia o tau sa ile le ali. Manu o mawhai o na mau o ia. Ia o tau wala au ia te ia. Manu o la tarata mai o ia. Ia la fo ia le wa mi le angalo na ala mal tanga sala ia la fo ia o na banatu ia fo mai le ali o na lo fa mai le o ia te ia fo mai lo tatu o tua a wana te mutua fa mangalo in ono Yesu amen si o tatu pese le pese o saunia.
tātou talo. E moni alo vi ingo le nei tae au le li ie lo mātou o tu. O lo olofa e tu maulava lea mo i mātou e te le li liu lava e o ai whaavavau. A wafiong pa ia fui na tala e o mātou manatu mo mātou langon. Nei ulava ina e saunia le tongi ola ma le whautanga e ala le mesia walu ia. Ina wale anga lava le tangata mātou le manatua lava oe. E tai aene o le nei tai ao. O se tai ao e mātango fia e whailo aile le leo oelo mātou tama. Ina wala whai Samoa i ona whanua le lei. Ala usufo i nei tae au i whi au mga luenga e maasani ai le soifua ma le ora. Au mātou moli maupea le li ia le lei lava oelo mātou watua. Lo walofo lea ua whailo ailo wha maoni ma lo le tūla fua ina o tangata. O lo walofo fo i lea ua tō ai au wha manuianga i tausi alo whaina ai pea le soifua ma lo mātou ora. O lo walofo fo i o mātou mawhai ai o mātou inu malia i au whaamaniang. O le aso i le aso. Mātou i oe mamanatu o manuia Samoa le nei tae au. Manuia fo i le nei tae au i whanunga le lei le ala whai mai ai o tangata. Mai se lo mātou wola tāpua ia i ato oelo mātou tama. E te whangua i mātou i whanunga le lei. Wa wale ai ase me fa pole pe atu wale ai o mātou loto. Pao le taulanga malvi inga i fa aftai ai oelo mātou otu. Sula ma fa manui nai pele suapa malu oelo mātou tama. Mātou fa atu ese o mātou fa mawalalo atu le nei taia. E fa maangalo sa moa mautangata. O ani le tusa o ani le tonu o le tautamali i lau silufanga ma lau whaafonga. Tangata salam tangata to i lalo lava i mātou le li o lau la. Mātou ioi fo i le i aso mātou whaamaoni i statou wāno fwai. Fulitua lava i mātou le longolaina le lofa sisiri eso oelo mātou tama. Ina ua whaia lava me loto ai tangata. Awala e whano ai le ola ina o mātou fulitua maoe. Le li e whamole e whamangalo i mātou o ato whinga maso se wala uin. Le a fwoi se mātou tautua o le tusa ma le tautamari. Whamangalo i mātou i totupa ia oero mātou li whao. Al wala au na le tae au. Ia ilo manuia i a Samoa mautangata. Lau tau singa i te mautia ina aile soifua le afua mai mauti tele se o lava na i o mātou whanauiti. Nei fo i atu nu o mātou au mau mga lue ai lau whi au ma lau whinanga. Ia i le angle lei ma le tau singa alofa i manuia ai mea uma mātou te mai tau ina i lo angle lei. Neli ielo mātou atua. Ia angle lei i o mawhatia ma tingai. O ai o mamai. Tonu mauta ngase o so se no fuanga le tonu o malu o mātou whan. Lango maluina ia au wha malu o lo o elo o mātou te ma. O i fo i o ala whai lo i mata malingi o no wala upa ia e ala lau pule whai to atasi il soi fua malo mātou wol. Ia lo wha maisi wha maa whanwhana ina i lo wanga. Au mai au whionga pa ia pe o na mātou whai tau maa whau i aile ali ia nei tai au. Toi to pena ma toi futa ina ailo mātou tai a fo. Ia mātou wa aia e ato e. Una o e lavo lo mātou wola mātou te manu i aile nei laulangi e le tū mau. Alo whangia Samoa, whai ngā whiriwhiringa le nei māsina le ani e. Tofi mai i langi i lau pule whai to atasi. Ina i maua lava sem Samoa manuia. Samoa e tutu mau ma whaavai i ato oelo mātou atua e to atasi. Angre lei fo i nei whanau i pesia i whaamai pesi le li ie pe ona sa ua le wā. Au e tu la fo ina i la toilo au whaamano no. Angre lei mtua tausi. Meiseo i la to umo tapo ia fe au mga luenga i la to talo i le aso ma le aso. Ia o tu iai au whaamanianga.
Mia le laulangi lo mātou li ie. So se tafo iei Samoa lo mātou li ie. Yo otu iei le ang le lei ma le lofa sisi di ese oile o mātou utua. Alofa ngia le ala leo whaasara lau li tai au. Ma ngia la tau fe au ma la tau ngalwang. Le tau longolongo. Pea i lau fe au ma le tale lei. Iei le ang le lei. Mo la tau manos. Mātou se tau tino whaatasi ai wana oilama lo mātou li ma lo mātou utua. O le ala i manuia o au fe au ma ungalwang. Nisi o vaenga la mātou talo. Nisi foi mana onga le li ia e whai e ailo fina ngalo. O lava i o mātou loto. O li tia le ni aso tātou mafuta pēr ma oi. O no lou lava suafo Yesu ke viso le li ma lo mātou whao. Ua ole matitalo o tuai nei. Amen. Amen. Vi ele tura nei tai au sa mole antunu pele lunaua whaafongolo tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga na veile sunga de taus mintanga luenga Reverend Fetuao o Putaua mo tātou o staulanga le nei tai au mole le ngang whaftai i le sunga i le taus mintanga luenga ono tāpinanga mātu o fia le lupo folofola le tua le utoma tawina ilo tātou tunu i e ala i whalumanga whale ngango nei aso whaftai fui mo talusanga molia tapu ye foi faiva matute ona ala faiva lu tantu tunu e mai se fanau ia ongo ne yaso fa tumu pele to la utu la sunga tau smitanga luanga for tu on no falo te nan le tapu inga le kalisia fa tai o le vingo le tuma le kalisia metisi pampaloa e sinabonga Mateo mai Yesu to te lu mai Paul Clamel atal tau
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the bambi out. Su fonga lo mua. Ata o le tai au. Ia i le anganga whaalolo mantu te fie teo wholofa ma whaatalo whantu Samoa le antu no e pele i le loto ma le anganga i le nei tae au o le ansu tofi. O fitu ai aso le tanto wholongo ni ma sino o kuso. Ma sino rona valo nei fuitu sanga nuafe lua se furu ma le lima. Mai o le tautura nei le si ufongo lo mui Wellingtone. Le Samoa Capital Radio teo wholofa ma whaatalo whantu ai lana tautua ma sani i le nei tae au. Ma tautua atu lima le whaatalo wha. Mau folo fantu le suafa manu malolo tanto li faolo Isu Kariso le ao le kalisia ia te oe Samoa le atu no e pele i le loto ma le nganga fantalo fantu i le paio lau whainga luenga tutofi le tuolo whawhale le manu lea fanta whaitaulanga whitai tunga le tau soino li puwaio leola whawhtai te talo whawhtai le no manu a wase manu i o Samoa mo neima tai au le whakano i na whaere tāpoi ngā malo nei o tātou tua sina sino te mama tira mā tutura nei tai au tāpoi me mōta malawa Paul whala molo ni muli la tāpoi ia whaiva matiute ia wala whaiva ro tātou tino nei ansa mese voi nei whanau leo tāpe nātu ia o ongo nei ansa whaatala whantuai tupolanga talavou le mālosi o le atunu good morning tālofa mālosi fumanuia tātou polo klame leo le atara tai au leo tātou toi whairoa i ere nungo pēo ngalo rea i seisi whaupoponga o le tātou tautua ma le tātou au unanga. Whatala whantu i tātou paanga i lunga o tātou upenga te whailangi le tātou Facebook page, lunga o le tātou YouTube, ia mesi fo i lunga o le tātou upenga te whailangi www.samoacapitalradio.co.nz ia o loo i e pia nisi o tuatua nia ia po ni whaali tonu ia ila nei teimi lunga o le tātou apio whaalongolongo ia se teimi ia ona longo swile o le tātou tunu i le teimi e toe a wina tu le tātou proklame i lunga o le api whaalongolongo ia mo nei teimi whaonga mai le tātou si ono te spatasi whaamo whaonga mai fo i lunga o le tātou Facebook whaonga mai fo i lunga o le tātou YouTube channel ma le tātou website ia mwhaina e ba whonga mai mo mai foi i le proklame o le atar tai au ma tau tura si whonga lo mua ia i le nei foi a sa tofi ia lau tau o ona nea mara mai tau whinga whai valo leu tātou whilo ele nei tae ao ia tātou mafuta le tātou proklame sina reporti le talo tai suinga o tupe a monoa whamuneanga o su formas whanau o le a soi nei ia tātou whalonglong whai mena tupu le aso le tala whasarpito le langi tali to le valu whaupoponga mo mua tātou tala mai Samoa
ma tātou telefou le nei fwoi tāu. Ia leu tāpera mai i le tūlā mua nei ia o le tātou poloklame o le ata o le taeao. Tātou o le whawhiwhianga nei tātou for tātou poloklame. Sulu i pampa ngala le nei teimi o le tāma le puni alava. Good morning talofa. Mālo se fumunuia. Pa talofa atu le nei taeao.
Joe fa tala fa le team no le tau sine vai ngai le talo tau fa pe foi le talo tai wa fu fu le ya stofi ya so fitu o lima sino kuso wa fe los fu lima Valo yelo official vai tau de ya so tofi mo tanto le mo en fi ai no tau por Roman Hat Valley fa malu ma wo wing o tau ile amatanga o le nei fu tai au vai le mato la si team no le a woli fa solo antu le fia na nei se forma il fatti che really fuori ma walunga se fulu tika really on ma walalo ile nei ya so tofi se venga la so for really la so ataya mo tanto lo mo Wellington e uluanga fa mal foi wingo tau la so ataya ma o pe on valo ia mai official vai tau se fulu mal fatti che really fuori ma walunga fa mo wine la so ataya lima tika ri ilona ma walango ila so for really la so ataya mo tanto lo mo Wellington O se vai ngai lao te lenga o le talo tau I New Zealand ato au ki lani to oru nei te munga le nei aso mo utou a wo I nisu teimi. O no vai la mato lai si teimo le a wole fa solo atu le a fiafia na nei. O tūlanga fwoi nao le tau rotorua le nei aso to oru nei wanga mo utou le nei teimi o te tae au. O no vai la mato lai si teimo le a wole e fa solo atu le a fiafia na nei. Tato se atu le mautu I saute fa penawi ngor tau I nai le soni to ulu ti bunga le nei aso mo o tau fa pena voi blenem. Le ayo kariso fa marmalu wingo de tau, I le nei teimo le tau, o na vai la mato le lazi teimo le awoli, e fa solo atu I le afiafi. To longa de tau ina I te niden ma ina kako to ulu nei ti bunga mo o tau le nei aso fa malu foi ma aoa wingo de tau, mo o tau ina I te niden ma ina kako Stewart Island, fa pena foi Timaru, I le nei aso tofi. Tato se atu talo le tau sio tato tunu I Samoa le nei tau fa talo fantu I tato wompa anga I Samoa. O wingo le tau o au o savili o le matau polu o lo uvitia I Samoa. Mai au mai ai au mana I timu e a fia I le a tunu I nisio teimi. Talo le tau mo polu ma savai le nei aso e au o I nisio teimi. Mai te uru vama solo I timu I le a woli mai mamafa I nisio teimi. E au o I nisio teimi. Mai te ulu vava solo ai timu I le awoni. Mai mamafa I nisio teimi. Tala nau tau, mo siu tātou tenu I Samoa, I le nei tae ao le aso tofi. Tātou se atu le tala le tai le nei teimi o le tae ao. Wellington o lo suara tai le teimi nei, suara tai le teimi nei e fufua e pe le toe kuate le tu laiva le tae nei. Toe kuate le tu laiva le tae nei. E pea I le tai Wellingtone. Ona toi sua le la woli nei le 5 minuti te li tu lai tolu. 5 minuti te li tu lai tolu fato a toi sua le tai e Wellingtone. Ona fato a toi pe lea I le anfole iva I le afiafia na nei pole poa na nei. Tato se mai le talo tai mo mana ma por ruolo pe le tai le teimi nei. Pe le tai le teimi nei. E fufua e sua I le toi sfutasi minuti I le tu la iva le tau nei. To e sumartasi le tu la eva e sua I le tai manam por rua. Fato ato e pele le au le nei le se fulu fitu minute e te ai le tu la tolu. Fato ato e sua lea I le kuata e te ai le tu la iva I le poa na nei. Tala na tai, tau tuanan saunga le mu I a me se foi o faola pe a whaianga I atu lungo vai masami I le nei a stofi. Longo le lei I a initial ainga le teimi tau teanga I atu ai ia mara teimi fufu e tau te liu mai I sili lawan pui puia mana manutia le nei teimi lunga o ngā sami mawai whawhitai. Tatu se mai talo tupe le nei teimi o tae au tasiri tala New Zealand ma waile 5 valu sene Amerika 5 valu sene Amerika ma ano se tala New Zealand le nei anso au se talia ma waile 2 sene ai mo le tāla New Zealand I Samoa le nei aso tu sam fa mamonga fa tupe le NZ tasi tāla New Zealand ma wai le tāla 5 sene tāla 5 sene ia mana ia le fautuanga I masani hasi nisio faleoloa ia ma upenga te whailangi pe ona ia le click X e vana mai cash at Vodafone au unanga nai mana ia Lanta rates wala foino se leni Samoa whawtaile anga lei whawtailo au mafola I lau sau mea whaia nei o tātou nuu mawhioanga ai mai se tātou e kāle sia maainga
i Samoa. Manuia lafo ina o tau seleni le yaso. O le avanoa whamria o soifua ma sa whanau, whamra to tupele tātou email a sa whanau at samoacapitalradio.co.nz. E mwhaina tu me isa whamria ngai tō loro minatu lunga le tātou porokalame. Ai o le maule nei me le fionga pa ia le tua mo nei a stofi, o mai le tu se yutalo me tāpu mo mua, a olono fui upo e lua se fulu ma le lima. Yuta mo mua, fui upo e lua se fulu ma le lima. Ia i le tua poto e tō tāsi o lo tātou whaaola le vi inga ma le mamalu o le malosi ma le pule i nei ona pō ma i o i le whaavavau lava. Amene. Mana i le maulu le aso i le tua poto e tō tāsi o lo tātou whaaola le vi inga ma le mamalu o le malosi ma le pule i nei ona pō ma i o i le whaavavau lava. Amene. Ia manu e tele o tau aso i fua talo tātou a waunanga te lui pele e tua nisi tau sanga steli lo tu soifua wauna ia te ia manu whiringalo ia a mawhutanga mō tātua a ingo pese nei mō tau anvelo wola ia o ngā maile o whai pese tia maal nei tai au manu ia te lo tau a soifua.
ka talafatu le tunu sumel fa fonga le vai foi le talafatu le pito le langi le yaso I mena tupuai. Tato ye le sofitu au kuso. O le solta usanga e tasi fitu valuiva na whaavaya ile matanga luenga lea Amerika tau le United States Department of War. Ia po le matanga luenga o tau ale malo Amerika tau usanga tasi fitu valuiva ile asole nei. O le solta usanga e tasi valu lima valu na ta alo mua I lava ni au se lua le ta alonga leo le OC Rules. Po le ta alonga lea Australia lava ia e tau le Australian Rules Football. Na ta alo ai ia Melbourne Grammar ma Scotch College. Ia o le ta alonga na ele o Scott o Scotch. Na whaia lava le ta alonga I Australia I le solta usanga tasi valu limas fulu ma le valu. O le solta usanga tasi iwa fast fulu faa. Na whai mea alofa ai ia le company o le IBM I le Harvard University I le ulua I calculator e ta ua o le automatic digital calculator. O le mamafar calculator lea o le masini nei e 5 kilo kalama. O le sol tausanga e tasiiva onos fulu na tuto o tasi ele nuu leo Ivory Coast mai pulenga falani. O le sol tausanga tasiiva fitus fulu malelua o le taitai o Uganda na taimi o Idi Amin. Na ia whaatonua tangata Asia I tutonu o lona atunu o Uganda ina ia tuua le atunu o tutonu o le ivas furuaso. Le solta usanga tasiiva valus furfitu o le tamaitai Amerika suafa ya Lynn Cox na whiausi mai le vao Alaska I Siberia e lua tesi malifitu kilomita le mamau ma o ia foile urua I tangata na whiausi le vao Amerika ma Soviet Union po Lucia. O le solta usanga e tasi iwa valu, e siria ma le lua se lau le atou na afia soifua, ma le faa se lau 5 se lau na manunua. Ios fa inga I ofisa o ampasa o Amerika I tono nuu leo Tanzania ma Kenya. O le solta usanga e tasi iwa sifulu na tau nuu e fita mua Amerika I tono Saudi Arabia. Ia le nau atu loma amata ili taua lea vaifanga loa. O le so I le tausanga I lua afe ma le tolu. O le lii Indonesia suafa ya Amrozi bin Nesawim. Na whaasalaina le oti le so tausanga I lua afe ma le lua. Ia ona o le tau pulipulenga le na ia whaia siria ma le lua se lau tangata na afia ai o la tau soifua. Ini usila nei o le so le tausanga tasiva iwa tasi na maliu ai tangata lea faitala maalie lea o Billy T. James. E na le fast food tolu ana tausanga tautaua lava le li maori nei lunga o televise ia malalangi fo I le maalie o ana tala manaanga ia o le maifatu na afia o ia. O le sol tausanga tasiva iwa fitu na manu malo el tamaitai o Petrus Faumuina. I talonga ia o le tongi le pulu sa la falafa. I talonga lalangi o le World Athletics Championship. E na ue tongia le puru sala falafa e ono tesi ma le valu lua mita I talonga na whai atenai I le sol tausanga tesi iwa fitu. Ma o ia le urua e tamaitai ni usila ua manu maa lo I se pini auro I talonga nei a lalangi. E mulimuli ane le isi vaenga a iao Petrus Faumuina na manu maa lo I le sol tausanga tesi iwa fitu. Ia la nau whawhonga le tātou tuno inisi fo i pola klame tāo nei teimo le tāiao. Tau mausis whapoponga le te masani le aso tāiao. Ia la tātou inisi o whawhiwhianga nei teimo le tāiao. Mai le kolise leone ia le nei teimo le tāiao. Good morning, talofa. Ole
Whawhianga nei teimo le taiao mai le kolusi a Leone High School nei teimo le taiao ino tui lo minute o te toi neo na tale o li July. Valu leu tāpena mai le whaupoponga mo mua o tātou tala mai sa moa tāpena ine le sunga a tā Sisalam Sam. Ia mai se voi tātou tala fau ia lo fau mai le nei taiao. O le te au le July valu te au nei whaafonga ni sio whaasisilanga ia e whialongo ina atu wala whaafonga lu tātou o tunu whaatou tonga o tātou polo klame e il polo klame o soi fo mano loi nei le July se fulu te au nei e July sumaratasi e se tasi o whaatatanoanga whaapitoa ia o le atu e whaalaulo atu i steimo mo mua tale July sumaralua ia o tātou talafo le a woli a solsolo tu ile o tātou whawhianga si a paia le July tasi tale July tasi taliu tātou whaasalalonga i Samoa i le tautua le sunga a tāsi Salam Sam mo le nei a su tofi i ora vatou tonga na tātou polo kalame ma mai pela u whaafonga nei teimo le town tautua le si fonga le mua tāsi ono te simana tāsi whamo ia mole atu lava whamunianga ia ma alofaanga i alon whanau tupulanga talvou nei teimo le town ia o anga ia tua ia o ongo nei teimi o le taiao. A talo whea tu ia tere tia kau Kristino le mafuta mai lunga le tātou YouTube channel nei taiao. Tira sa ene, good morning, ma lolo sui fomanuia, Saulo Sam Whaia. A talo whantu le nei taiao le sunga ia whaafawina Tanielu le mafuta mai nai o Tara i o Kilani. Ia o se whantu la wano good morning mafuta mai Hamilton. A talo whantu fo i le tinaia ma fo Eric le mafuta mai nai Niue. Whakalofa la iatu le nei taiao, good morning. Ma lolo sui fomanuia ene Fale Aloto le mafuta mai le nei taiao, good morning. Le sunga ia pali i sina leo, good morning. Pele tangaloa ma lolo sui fomanuia le nei taiao. Ia o folofan va talo whantu ia tautu umalama o mwhaiona mafuta mai le nei teimo le taiao. Halo maia, leo tātonu li tu lai valu o tātou tala mai Samoa ma tātou tala fau i le nei taiao whaafitai. Aso tofi manuia le tātua tinu e le isi foi whaopopongo tana mai Samoa o se bai le whaafonga. O whailo mai se pepo whaamtalanga malimtanga luenga wa onge Amerika Samoa, le toe tōru poha tuai i le aso lua o le maasino se tema, le toe ae o whanau ia onga, e se mai le aso lua se fulmale limo o kusu i pei o le maasini ai. Mo whailo le pepo whaamtalanga o Amerika Samoa, wa o atu whanau wa afia i le tenki fever po le fever pona heavy i le selia i le toa lua se fulu. Whaatu saatu ia Samoa le tausanga le nei, wa lua afe lua se lau fitu se funma le fitu. O ngā lulue whaata se el mtanga luenga wa onga mali soi fo malolo i nane motu i sasae, e una ia whaalau i loa malamta inga, e pui ai tangata Amerika Samoa e maisei whanau, i le pepesi atu o le whaama i le tenki fever. Ono nisi o lui tawalia mai i le whaatawina mai o taawale company taawale Samoa mai a pani. Wa toe whaamanatu mai e le ofisa o le tiute i le au whaipisi nisi whaatau taawale Samoa e sila tuto o le tula fono lua whemare valu. O lo whaamanino i pepo lo restala i taawale awina mai le atunu. Ina ia whaamanino mai ele tausanga na fausia i se taawale. Ai leo le tūsi o le tausanga leo au mai ai. Ai whaato ai lo ane ina o taunu mai i le atunu, e mamau i tua tausanga na fausia i le taawale. Mau whai lo fo i le vaenga le tiute, o le ato e tā pāle lato ngā lulue whaatasi ma le vaenga sue, mai a pani e tā ua o le Trevik, lato te toe siaki na uma pepa o taawale o lo whaatau ina mai mo Samoa. E tā fiel whaaudu whale mai o taawale le atunu, ua mamau tele i tua tausanga na fausia ai. Ma o se whaale tonu foi lea, o le aafi ai a inga i Samoa lato te whaatawina i e tāwale. I le bala awina i le whaamasinonga le vai aso le nea mta aupu o lo mori ai le li i a lafi Solomona Peter lo se fulma le iwa tausanga le matua le soifua. Na folsi ai le reportin ta lia le whaamasinonga a le soifua maloloina. E sa ili ai le soifua maloloina o lo na mafufau. E ala le ngā yo inga nei e whaia i se tama i ta i se fulma le whaatausanga le matua le soifua e iei o nā afianga tu mau, mai le afio ango sa le poua e sa le moa. Le anu whai lo le reporti a li tua leo, o lo mori e le fasio tangata wha moe moeina,
Wao o manu atu ngā, ma le umia leo sea o penga matau tia. Peita i le reporters soi fua mano loina, e le ai sea a fianga i lona mafu fau, mai ua manino e foi le ato a toa lona loto ma lona mafu fau le whaati nongo le ngā yuinga na i whaia. E whola sanga le toa leo le mata opu, na ngā i le ainga i le tae au le aso sa e whaia whaatau masani, ai tu ua e nao le tēnei titi le ua maliu, ma le ua mōlia i le whale. Ai o le au auli lava le aso lea, na maua i nisi le tino maliu o le tēnei titi tuane o le whale lava le ainga, wa ofi ni laula au ua uma le soifua. Pei tai wa te ena umai lea li o na mōlianga i tolu, ma ua whaatu langa i le aso se fulma leo no le masina o matil tau sanga fau, o le a mata su e su e ila na mata opu, o le a nofa tau fia pea e lalo o le waawa ainga leo leo. E se mai ta alo sanga iwa o lo wha ngā solo pelu mo le wha amasinunga, a sui wha au lioli mo le wha ngā pālota le nei masina, ai o lo filo atu ai mase mata opu, o lo fesiringi ai e leisi sui pālota, i le anga waa le pālotai, mai i le itu malo whale a lupo. E le amatango ia fi naunga i te ngata pālota o le itu malo, na su e i la tu e toa se lau, peita i na ua mai ai leilo i longa, ma tutoe mai eile se fulma leono. Mao se mata au po fase atu le whaamasinonga wha i tu malo, la tau teilo i loina. Ua mahe ana ngā luenga sa whea ngai e malau whai ngā luenga, a le ofisio komisio whai ngā pālota e toi siaki na i atoa le lola na restala, e na ia mata i tui nai nisi e le te tau o na pālota i ABCA, e peo i la tau o maariliu, ma nisi ua malanga i atunu o i fafo, ma o leo wa wha iloa mai e le komisina o le komisio whai ngā pālota, to le afuatu i a Felolo John Stanley. O le mangenga kako lola na wingi, lola mama, wa lola fo, longa winga. E le expectation na kako, os kaka, rangai luanga lola lua o luakas. Wa ya kulowan ngana, wa fai langil fo lau. Ai koe le skala le lola le. Ko umang fai le, ngā luenga do fisa e afo i reconcile ai, ya lola ia lua, le wa ka oko mai ka ko mela le ai ka ia wa mali um fin confirm wa mali mai la to fo le mali lu mai lu o lu ke yo mai ka mi ngai le wa mana se ma fa ma wina wa foi ka ko ngali skala me apili la ka sanga lenke wa nga makalenga luenga ya fa irangi fo la nga ya le fo wa le fo pa se mo ngol lo fa ma wina o le salau, le afe fasa lau, kousulo i la kou ia, wa i ele vaenga sa le skala mai. Vaenga nga e whako a kola kolufu kasi le so kousu fulu au kuso ka sang ngei. Yo o al keimi lea i apelida ka sanga le wabe si umma. Le ele afe fasa lau kousu. Mango fwele sa mwhaenga le skala nga ka ui ele a kolufu kasi. Ai aru lunga le system. E hanga lunga le system se longa o langa sfanga o siki lo le lunga le lola. So venga umala nga lenga hang. E lo wa bese uma. Le afe fasa lo ko sulu. Ele eligible. Wa ka pa lo ko la sulu fuiva. So ka ko wala nga lu kasi la sulu fuiva. Lo ko mo lo. Le ko sulu lo ku so alu nga iku. Ka ule alu nga iluma ka ya apelida. Le wa bese uma marka ko lo. So le ka ko me ka ko lo le sra ma lu afe ya lu sra ko lo ka ko me la fuera le ko si le lunga el dashboard i or ka ko multi purpose gym ko wa fio ko ke me ka ko fai ka ngalo ya ko ke vai al me la nga le fa inga lo la ko E ui ele au sia le mawalunga sa wha moe le ofisa o whainga pālota, ma le komisina e au sia tangata restalo le atunu o te tau o na pālota. Pea na wha moe e le iwa sa 40%, a o lea ua o palasi mai i le vadu sa 13% ai walava le foi numera e whaatau nui nai le whainga whiliwhilinga le atunu. Nei mange, but we can do better. Ke ronga whape e whaki ngā kausanga whuka, whainga pāroka, ke ronga o le tāke na sa ilo fisa o le iwa supese. O le tāke na sa whaka o kore mako fisa, pe kai. Ke le ngā kai o malanga i whafui ngā lunga whapai keimi. Sumu kupu wafe lai whafui ngā lunga whapai keimi. O le awha ngā mu mele i le skala.
So pengo fai lo aku le le o mo foi ngabel ma ko kusilo le fiso kupe ka sanga vai wala ko wi nga fa mali pol kalame nga venga fa vai kai make it as a requirement foi le i ka umanga i approving le alu nga venga fa vai kai ka mo so le skala le la nga makai nga ngo mai ia le ke lo ko pulanga foi ngo le nga venga fa vai kai mi wa wa mga mia foi le ale le skala le mfinga consider foi le nga venga fa vai kai so ke le a wala mfinga fai em fai fai lo hisa kang fa ki ngoi ala wa kal ko nga ele kang fa ilo hisa mo pa lo kang fa e ka wanga ka pinga me ko so mo luo ko fa o ke fa pa ale mo le super. Le fionga to le fo tu ia filolo John Stanley le komisina o le official komisio finga pa lota o tala fowia fa mnuia le tu e fo fanga la fianga i masio tatu tunu ni aso fa so foia. Talo falava o talafou mai le si ufofonga le lau muai Wellington e mo le nei tai ao a sofito au kusolua a felua 5. Ua au ina to New Zealand ni ana tangata whaingaluenga o le soifua malolo ina i Samoa a to ai ma le sapalai o mea whaingaluenga whaafo ma i mawaila au e tusalona tawa a whai ma le tolu se lau a whetala e whesosoani e tautonga fitia ai le onga o le dengue fever. Ua silia ma le 5 a whetangata i Samoa ua whaamaoni e le fever o pona iwi talu mai a Perila. Whaalia le minista o le vai whafo wawasa mana ia Winston Peters. O le atu maalosi New Zealand e whesosoani a Samoa ma le whaafita auli o le whaamai o lo o iai nei o le asa ni foi e tali atu i mana onga o Samoa e talo sanga mai ai. O lo ofisa o tai foi ofisa si ni o le soifua malolo ina lau telea New Zealand ma alato pa anga i Samoa. Ua iai se lapata inga mo fo mai New Zealand ina ia mata ala mo tangata e iai a unga po o whaailonga wa aia o le dengue fever po le fever o po na iwi o na ua si itia le numero tangata e afia i totono New Zealand. Na saunoa Dr. Sharon o le Public Health Service o lo omoli mawina fo ile si itia o le numero tangata e afia le fever po na iwi o e na toi tali umai i atunu i fafo. O le taimi mo mwole atalu mai le lata ili se fulu tausanga o tuanai ua matua pepesia ile dengue fever ile Pasifika ai mai se lava i Samoa. O lo fuafuala au nanga le St. John, e whaamuta le whaangasolonga o nisi o alatou polokalame, e au fia le polokalame o lo o ngā lulu e ai nisi o fufuato o alatou taimi, au nanga whaafoma ai mō manu, ma isi. I se emaili na tu ina atu i tangata e o fufuato o alatou taimi, ua o alatou whaia se whaai unga whaingataa, ma waava ai i ana fuafua ngā lua luma mao, i le se fulu tausanga o lumanai. E to awhi se lau tangata volunteer i le St. John, o i latou o ngā lulua i whale mai, i le tu mo whaalawe whaafua sei, ma le toa tele e fesosoani, ma lango i tangata ngase e umio na tau fia i whale mai. O le asuia au nanga e taitaina ia au nanga o fufua, ma ole a fuafua e whaau au porkalame, se ia o atu ia iuni o le lua whelua ono. Ua whatu ai ona whaalawi loa mai le malo kui kalama fōu moa o onga ia onga mawalulunga, i le mai ai ona whaalifina ngalo whai a onga, na longo ina mua le malo a onga, e te taona latoa au ina kui kalama fōu, mo mata upo le ingilisi ma le numera moa onga tūlanga lua, ma onga mawalulunga mai le amatanga o le tausanga fōu, ma isi mata upu fōu mai le amatanga o le lua whelua fitu peitai, o le vai aso nei wa whailo mai ai le matanga luenga o onga, o le ato tu ua tuitua ona o le mautonu, fuai manatu whaalia o whai a onga. E na o tamaiti lua senga se fulu o le a mata au ina i ai mata upu fōu i le lua whelua fitu, ai o le wasenga se fulu tasi e whato a mata le lua whelua valu, lua whelua iwa mo le wasenga se fulu lua, ma le wasenga se fulu tolu e a matalia i le lua whetolu se fulu. Na whaalia inisio whai a onga ilungo le leiti o New Zealand, o suinga na whaeloa mai o le asuia i le NCEA, e te tau na whaatali, se ia mai a o onga o le kurikalama fōu, whaalia le peristene o le asosio whai a onga e au ina le ingilisi, Pip Tenning, e te tau na tu se taimi whai a onga, e whaamasani ai i le tele o ia suinga.
Ua whaalia manatu ale whaala putuputonga whauwhautua mo tangata whaatau e whaapea e le te taona fua le tau o loa mo tangata whaatau I no fuanga mai tu malo e no fuai I se lipoti mai le Commerce Commission na nafi na whaalia ai e te le atu tau wanga o whale o loa ma supermarketi au kilani e mafuai o na tau ngofie ma tele na pau tau o loa mo tangata whaatau. Whaailoa le taitaifono mo le Grocery Action Group Sue Chetwin o le laiti o whaatau wanga I no umai tu malo laiti o le maualunga ma le tangata I leo tau o loa ewi ina pau le tau o whale nofo maututongi. Sau noa Chetwin ewi I le whātesi ma leono pasene na si iti ai le tau o loa ia meo le tau sanga nei peita aina maua I li poti e ai tu malo na matua si itia mawalunga atu na ilo lea fuai numera. Ua lapata ia le asosio pule a onga o onga maululunga I au kilani le malo e whaapea e te tau I le malo na whaafetau I lo latou nau mo le whaonganga o le poto whaafolinga o masini teknolosi le artificial intelligence ma le au ngofie e te uina mai a onga ma whaatupe le langolango ma o onga mo whaia onga e whaamasani ai I le whaonganga o le AI mo ngā luenga whaafaya onga I le amatanga o le vai aso nei na ta ua I le malo e taua tele le whaonganga o le AI mo suinga I le NCEA mana whaailoa le matanga luenga wa onga e te taona iei se polisi e talia I le whaonganga au aunanga le AI e peo le chat GPT o la soluana sau noa I le minista wa onga Erica Stanford e na te whaamoemoe I whaia onga e whaonga le AI e whesosani ai I a la taunga luenga ai mai se suinga fōu ua tāpena mai e le o autasi mana tō whaia onga I le whaonganga o le AI e maka inga luenga tamaiti mana whaalia nisi e le te taona suitu langa le AI I whaia onga o le isilu I tau leo le awhianga I mawhaia onga ai mai se le tele o suinga fōu o lo o tāpena mai. Ua whautuaina lo ia nei le whale tupere Kiwi Bank I le Financial Markets Authority o nao le whaasauina o tau ia sa le te tau ona tutongi e fuai tau sanga o tangata ia e sili atu ma le taito atasi e umia se teo ngā tupe po o joint account I se pili o tau asilia ma le se fulu tolu tau sanga lea na umane ua ova atu ma le iwa se lau awheta la tupe na ova ona tutongi e tangata po o overcharges o le vau iu lailu a fesfulutasi ma novema lua fe lua fa e valua fe ono se lau ono se fulutolu tangata e tu ufa atasi ala tau teo ngā tupe po o joint account holders sa le isao tupe na whaatonuina e le Kiwi Bank e totongi I le fe whaawia inga o ala tau teo ngā tupe po o transaction fees e ui o lo whaasila sila I ala tupe pa whaalawi loa o tangata I lalo le tae se fulu valu ma le tae se fulu iwa tau sanga le mātutua po o lunga atu fo'i o le tae ono 5 tau sanga o le a lea o fia I le tuutuunga mo tangata e tutongi ina ia tau na ulua ia lia e lea mata upu ona o se whasea se tangata le masino yuni lua fe lua tolu ma ilo ai e se tasi o lau whainga luenga le ono lau tele ato le whaafita auli I le masino te se malua fe lua tolu na maua ane so esuenga ale FMA e toa ono a fe whase lau tangata na a fia ai. Walatai le 5 tausanga whaato ato e o leo le numero tangata le aininga luenga I se tūlanga pito mawalunga talo mai le tausanga I lua fe lua se fulu na whaalia I whaamaumaunga ale ofiso fwai numera whaamaumawina le o atu I le 5% I te tono le tolu masina tau mai le whai ungo yuni fua I le 5% I le tolu masina mua atu. Sa whaasolo pea ina si itia le numero tangata le aininga luenga ona a le ua whaamalolo tangata whainga luenga pe ua le toi whaafainga luenga ina fo nisi tangata fou ona o le vai o le tamau a inga. Na whaalia fo le Stats New Zealand na si itia le numero tupulanga talavou ia o onga ai pa u le numero tupulanga o whainga luenga. Ele o mawhai ona tatala ina I tua le tina lea na le leile wa ainga o se tamaititi ina ua maua I totono o se ato pao I totono le itu e te wai ato malanga o le tene I titi e lua tausanga na maua I totono o se ato pao I le aso saa I se pasi al Intercity I Kaiwaka I Northland na talosanga se tangata le pasese e tatala le itu e te wai ato aiva ai ele ave pasi se ato o ngā o ioi ma maua I le tene I titi totono e whaalua ona tu la ile tina ile whaamasinonga whaitu malo o North Shore I le aso lua ma ele itali I oe pele ai I molianga. E toi tu la ile whaamasinonga whaitu maloa au kilani I le aso se fulutolo au kuso.
nana nati atu au nanga mo whaalawelawe whafuasei ina uawili na i se whaalawelawe tauta avale i le whetaula i ngā ala i Hillcrest ma Oz i Kaikohe i le awa uli ana nafi. Na ta uele leo sa tini Christian Foy e whaapea o le isi ta avale na malanga whaatasi atu ai se ainga na whaamaunie leo ua maumau ai le soifu o se tasi o tēnei titi sa i tutono se tasi o ta avale. Sau no Foy o tangata to o lua sai ai i le isi ta avale na sosola ese mai i le taimina tupu ai le whaalawelawe na maua muli e leo i la ua nei ma o lo talo sanga ina le lautele ina ia whaafiso o tai atu le ofiso leo pe a whaina ia inisi na moli mawina lea whaalawelawe. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. Fofonga o le lau mua. Se forma leva minuti leo te le tu line valu le te mo town to toma o si fongo le lau moi Wellington le Samoa Capital Radio. To mo le si fo pongo tanto telefone tanto tel mai Samoa i le tu line i le town. Nei, tanto il fafianga nei mai le soia Harry Solomon na Samoa so ia le fitu ia.
O le a whaia se whilo inga I lato ua whaamoriaina e ala I koses po a onga mga luenga e ala mai le polokalame a tamu. Whaia I le aso tofi I le aso fito au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi. E wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tātou au ai whaatasi e whaafofonga. Ma moli mawina le nei tau mawhainga tā ua. O le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skolisipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata. O le isi tau tua a tamu. E mawhaina la tau tusia lau CV. Tala anga o lau soifua onga ma le soifua ngalue. Whaapele whaataita inga o se whaataltal noanga o se avanoa whainga luenga po se mock interview. A whio mai loa, tala mai ao masu mai. O le tuatu si isfurutasi le se furufitu ai Himo Street Porirua. Aso tofi le aso fitu au kusolua a whelua lima. O le taimi o le ono I le fiafi. Mo nisi whaamtalanga wala au RNA I le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. Tātou whiloa ia I le aso I le alofa o le tua whaaftai sa inia ele polokalame a tamu. O le malulu lea e iei tātou I New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se I le Did You Sound e waweina mawhanawhana. I o e Samoa. E se fulu whainonga ta I lua se lau tā lai anga wa ai tātou I New Zealand ma Australia. Te a lafa se top up lua se fulu lima tā lai pe sili atu e whaonga ai le ClickX. E te anga wa afo I le se ipe a whaonga le ClickX e lafo I lau se leni le mai cash o Did You Sound I Samoa. O le a whaia se I uma ia so furu I le taitasi. Ma o le nei whaapitoe a mata I le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Malo whaaftai o nisi o whaasisilanga whialongina atu ma whaasisilanga nei mele mawhitanga whaithi au so whaatasi Wellington e Porirua Madhat Valley. I le sua whamanu malo Yesu Kariso lo tātou li whaonlai walau atuai ma le nganga whaaloalo tele I le paia ma le mamalo le mawhitanga whaithi au so whaatasi Wellington e Porirua Madhat Valley. Whapea whaithi au malo pensione. O le a whatunu ina le tātou whanutanga. I le aso lua se fulma lua au kuso. I le e kale sia aso fitu I Porirua lua se fulutolu Apple Terrace Ranui Porirua. Mai te tala fo I le avanoi so se whapea e fia mafuta mai I lea tanga matangofie. Ma le whanalo lava whaafitai sainia ele laulau a whono. Ia nisi nao whaasisi langa le tei mo tai au to e whaatalo whātu. Ia moro flo whātu le tei mo tai au. Le ulua sulfitu minuti le wite e litu lai valu. Good morning, I'm Elia Whamoana. Le mafuta mai lungo le tātu YouTube page le tai au. Whaatalo whātu fo I a Scholastica Saviasi leo. Le mafuta mai le tai au. Good morning. Maroro se whamanui le stunga ia sione tupai le mafuta mai lungo le YouTube. Tira se ene, whatalo whatu le stunga ia vale le mati, maroro se whamanuia ia to luso whaftere mafuta mai I le nei tae au. Like, love, ma share tātou Facebook, ia ma subscribe le tātou YouTube channel. Ia te mafuta mai per tātou poloklame o le ata o le tae au. E niso tātou telefona mai le nei tae au e le tuafine ia anai mani e fui tātou tatanoa, ia ma tātou whaasoi. E mane tātou mua tu lang o whainga pālota lu tātou tunu. Pe ona mai tātou telefone nei tae au. Le mai ailea ona siaki ma toi loiloa tu lang o tātou rola pālota le ua whamautu mai e le official komisio whainga pālota. Le o mautu. Ma o le whainu merala le ono whaia le whiriwhiringa o taitai o le tātou malo. I le aso lua suma le fitu, ia ma le aso lua suma le iwa o au kuso I le whaiunga le masina nei. E se lau ma le lua afe, lua se lau tolu sifuru ono I lātou e ono whaia I le whiriwhiringa o taitai o le tātou whainga malo I le whainga pālota o le neitu sanga lua afe, lua se furu ma le lima, se lau ma le lua afe, lua se lau tolu sifuru ma le ono tangata e pe ona I whamaunga le nei teimi o le tae au. O le si vanga le mana I fo I longolongo pio li whelo tātou tunu e mai si lātou lo mafuta mai Samoa I le nei teimi o le tae au. O le uwha mao tu mai e le official komisina o whenga pānota. Le ono mawhai lea ona pālota I so o se whale pānota. E le to ele mea voi le o tau tūlea whai le ti sa vai e nei tau tūlea le te malanga I sa vai te pālota ai. Ia pēti nei upolu, ia tau mwhai e te pālota I upolu. Ia matulanga whampea. O le uwha mao nea mai.
so se no fuanga so se fale palota le pea ma le fase la lu se fulu fale palota le ufa mautu mai ia I fale palota I polu mas vai o feo au o fale palota nei e ma fai ona whaatino ai lau palota e pe ye lua ia puisa palota le wha mauni me o special votes a whaila le te palota I se vai a le ti upolu te mo le palota ia e ma fai au na whailau palota I so se fale palota e pe ona wha mauni mai ia le official komisina whai ngā palota o se tala fia le nao se tala le leifuri na ia wai ei fuafuanga ia mawanga e ma fuaona malanga e se atua I ma no fuanga e ma sani palota ia ala e ma whaina whaatino a lau palota ia o taula le la vele se lau ma le lua afe lua se lau tolu se furu ma le ono ia whata ua tūlanga o whai ngā palota ia me se lau e kisi ia ili whai ngā palota o le neitu sanga lua afe lua se furu ma le lima o le sifasi si langa le mana e fo e longo pui li pel tātu tino e mese la tau o le au pensione lau mātua o la tau fo tu lou le whaafau maru tātu tino o lo I mana o ngā tū mau le tino e le mawhaila o na tutu umi la so whareili la so lua sumaliva a lai maua la vano e te pālota I le pre-polling I la so lua sumar fitu o au kuso lo wingo la so lulu a so lua sumar fitu na maua lava no mo nei o tātou mātua lau pensione I la tuolo iei mana o ngā whapitoa mana o ngā tū mautino ia me se foi essential workers I la tuolo o whainga luenga I las whareili ia ele mawhaiona pālota I las whareili o ngā luenga lai mawhaina e pālota I la solulu a solulu se fulmar fitu ai te tau ona eri si tala mo le pre-polling ia e whautengia mo I whaatisi langa na e te tau ona e eri si tala a whai le te whainga luenga I las whareili a solulu sumariva lai mawala ua vano e te pālotai I la solulu a solulu sumarfitu o la sosfurma le ono au kusoro no wingo al vai aso fau I le whai le afiafi a sosfurma le ono no wingo la stonai a sosfurma le ono al vai aso fau I le whai le afiafi ia e whaangata I restala ia mo le pre-polling ia o le tuolalo na mo nei o tātu ai ngai sa mo nei te mo tai au ia whaiolo e nei o tātu mātua ia lau pensione mai la tolo e mana o ngā whapitoa ia o te mi leia nei whamautu ia mawaile avana restalai pālota la tau I la soluasu marfitu ia le tau whaatali la sfarilia la tau la mawaile avana I la solulu ia le fule na e sefe mai I Turkiu ia mei se voi ia o la whaiasina pisi o pālota I la sofarilia na a soluasu fulmariva ia venga tā fo ina tu umima whaatalitali nei o tātou mātua pensione mātua mātua ia e mana ia la solulu na ia e te tau ona whai mua lau restala ele mwhaina e ratu I la solulu sfumalfitu ia ai te li restala o le whangata restala I la sfumalonu ia o le teimi leiala nei no winga a whai te li restala o te la sfuluona o kuse e whaine fiafi te li restala lo winga I te ono sa ia e te pālota I la sfreli a solua se fulu maleiva ni si lau tūlanga e mane e long pili pe le tātou tino le teimo le tae hao e me se tātou tāpenatu ia e le whenga whilinga le atinu I la solua sumalfitu ma la solua sumaliva o le whaiunga le masina nei o tātou telefonu tae hao nei mai le tuawhine ia ana whaasolona whailoa I le ua anga ia tunisio lau tau sui fuoma fo mai a New Zealand ia fiso soani le tamu whaile whaititia ma tātou tamu whaitina ia le wha mai o lo pisi te mini o le tenki fiva ia po le fiva po na evi ia o lo o ta tele tono sa mo te mini a mesi o lo a fia ngofia ia whana witi ma lo toto o se tala fia la le nei tae apio na mai tātou telefou le anga ia toi leo nisio lau tau sui fua ma lau whainga luenga sui fua ma lo ina New Zealand ia le wanga ia tu I Samoa e fiso soani ia le tātou matanga luenga le sui fua ma lo ina I Samoa ia e fo ia le whawhi taoli ia o le tenki fiva ma le pipisi o le fiva pona aivi o lo ia le teimi nei o le au whainga leo le maa au ma le fo ia New Zealand le teimi nei ia Samoa le tenki fiva o le whamawina e tolu se lau wafe mon tupu tolu se lau wafe mon tupu le au fia iwa la au ia ai meise lau whainga luenga ia whaftaia New Zealand le tātou tunu o lo tātou nofo mau wai tutonga ila lau la fonga ia au Texas mai o mapena le mawhaiona ave fo fiso soane New Zealand
ia i so tātou tunu i Samoa o lo sao fule na o le tātou sao fule na i le whawhi tāu le o lo i nei le whiwa pōna evi o lo pepesi a lau whainga na o le tupe le whamawina tolu se lau wafi mo le tupu e au whiri wha tupe ina o vaila au ia o vanga o mai mo mir se fo malo roina i Samoa temi nei le uwha tupe New Zealand ia i le tūlanga o le tātou fisu swani le ma le matanga luenga o le vai fafo le fionga e awa wasa mana i o Winston Peters. O le mea leo te mai tau atu te minei le pepesi al wha mai le peo na yei wha maumaunga mai ai a Amperilo le tausanga nei. Leo wha mau nia lima awhi mon tupo cases. Ia o te leo nei cases ia po o ilana tōlo mau o alom whanau. Ia tātou tālo sia ia le fiso swane New Zealand. Ia e fo ia le whawhi tau ni o le pepesi. Ia o le whiwa pōna aivi le nei temi i so tonu o si o tātou wantunu. O lau tula bertato 10 minuto e lua 15 minuto tonene tale o li tula e iva. O le sima tāmpuna na mai neri tae au, sima tāmpu fo i o te loe e tāu o tele fo i a waa na i o tātou fa ia onga ma onga le temi nei suinga o le NCA i lewa fa mamalu le temi lewa amatao na fa ngai yoi. Ona fa mamalu i le tausanga luafe, lua se fulu ma le valu. Lo winga leo te ono, te tolu tausanga fa mamalu leo li. O suinga nei o le NCA. Ai o le si vaenga le na mai le tātou telefoni tau nei. O le whaongaina leo o le ata mai whaolinga. Po le AI leo utele no tātou tanoi. Ia ma teknolosi whaanei ona po e feso soani e ia wamata upo i o le NCA. Ai mese ngā luanga whaia nei whaia onga. Le lana mai le nei tae au inisio whaasea inisio whaia onga. E le mana na o la tau e suitu langa le AI. Po rea te mai whawholinga lea ia po masini teknolosi. E sui e ngā luenga fo whaia o ngolo o whaia. Wha te ingo le makaino o mata opo whanau. Ia po ni la tu assignments ma tu singa ma pena. E mana na o le malo. Ia whao ngā ia le aia po rea te mai whawholinga lea. Ia e maka ia tu langa o ngā luenga whanau. O le lai mail whaasea, mau se whaasea fo o te langolango ina fuila i e au ia. Ia tutusa ma whawhetau i le nau o le māloe wha o ngā i le AI i tūlanga o le o a o onga. Ia tutusa fo i la ana na tutusa nau. Whaatupe fo i la e tauna whaatupe le mālo. Ia nai courses ia po ni a o onga nei whaia onga. Ia mālama lama i le wha o ngā ina o le AI. Ia wau le mele mauti no le teimini wa sawa alfa o ngā ina o le AI lan tau ia. Lo no fo atu a tā atu le mata apu sauri tali. Ia whawhai ngō fie fo ila telo whanau wala atu mata apu. Ia a paurona i ia a fianga ma me tū lelelei. Ia te tau fo ina lava tāpena ina i whaia o ngā la tau ia. I le wha o ngā ina o nei a masini, ia ma nei fo i teknolosi fo. Ia i tono o mata apu la onga. O stasi le mata apu la tātu tulo ina pea. O no la matua wha tupula i le wha o ngā ina. I te tono a onga. E peo na i le wha sisila ngan matanga luanga onga man minister. O le la mata na wha o ngā le AI. Ia po le ata mai wha fōlinga. Ia po masini teknolosi nei. I te tono a onga. A mata tu lua whelu sumala valu. Le wha mamalu i swing o le NCA. Le la mantana loa tuwa ma le sunga ya tasi la solua. O le vasenga valu le i le tausanga nei. A whiolo ilo walo i le vasenga valu teimi nei le intermediate. Ia o i la antou lai le lanto vasenga na pe au lia antu loa whelua valu. Ia le a mata wha mamalu ai. I le vasenga le na. Ia suinga fōi o la i le NCA. I le ngate suinga o wale makai mea. Ia mese fōi mata au pui ono pasi. Ia wale NCA. A mata antu lua whelua se fulu ma le valu. Ia vanga o mai e tātou tamate tuina. A mese i o mata putau lea o ngā alum whanau. Ia o le tātou watunu. Te whatala whatunu nei teimi o le tae au le sunga anu usola le mahuta mai. I nai me le pone, good morning, mālo se fumanuia. Whatala whatfo i le whalitua ia menora a mamua whaea le mahuta mai. Ia mālo se fumanuia. Ia tau umalawa i le nei teimi o le tae au. Tātou i se whawhiwhianga nei mai le sunga ia suao Felice Mikaele. Ia tamo le taua ana nei teimi o le tae au tūtaliu mai. Tātou whawau wha asoa. I niso tātou telefone nei tau. Good morning. Tālofa mālo se fumanuia. A wane i ngalo fwa lao nei tātou mātua. A wafo i ngalo.
ia tūlanga o la tau whailo inga mawho mai I le nei a stofi. Se fulma le 5 minuto tene na talo li tula eiva tali tala eiva le fau poponga lona lua tantu tala mai Samoa ma tantu telefo ile nei tae au vai atu fafo ia o lo o flow mali ia le tulanga o le tele ia mal femalanga inga lo tantu tunu tau anal saunga le mu ia meise ia le anga ia tu ilunga ala tele le teimur tae i wafu fuanga le nei a stofi filo inga le fu mai ia wane ngalo ia tala vai ma pena tau na lava tatu tau sisi ia i tūlanga o me tāpu tau tui fua malo loina. Peo na iei lam ta inga ma fiso swani mfasoa i lunga o le tātu ala leo i leva yaso ma leva yaso tui wha manau tatu li poloklama sui fua malo loina i le tūlai se fulu le tāo nei. O le tūlai se mara tasi o leo wha mauni mai ia se tasi o wha tanuanga wha pitoa o le a taranoa toila fionga li pule ia masanga
Te Alu Moresi ia ma le fionga I le CEO o le Central Pacific Collective ia le fionga ia whamatuainu Tino Pereira ia ili polo kalame le na whabitoi le tula sumartasi talono atua I mtaapu tau fale mo le atu Pasifika I nei pori rua ia o le tātu whatanonga na I le tula sumartasi tau nei awane I misia nei si o tātu whatanonga whabitona I lunga o le tātu polo kalame. Malono minuto tone o tale li tu la e iva le nei temo ta fa talo fantu ya lela ya enga sifa le mavu te mal nei ta good morning ma lo si fu man we fa tale mavu te mai I le nei temo le ta hao o la mai il tu fine ya anai tatu telefone nei ta hao le tala le fa pu ina fa pea e le te tau ona fore tau o loi no fuanga e no foi tanga ta fa tau o le whawhita au le taunga tā o loa ma tūlango o tau o lo tū mai supermarketi. Ia o tātou lo umare taunga tāru sui fuaha le wei ei nei. E te alo atu le whale o loa, e te alo atu le whale o loa. Ia ese a tau. Ia ai o tātou lo umama e moli mawina fo I sā mole atu rupele. Le si I tia o le tau o le sui fuanga le te mini I e tau o loa maasani o le susu o le paka o le fuaha moa o loa e maasani e na whaonga ina yas whaiso. Ia o mantua tua I lunga re tau I lona taunga tau le wei te min nei. O lena mai tātou telefone tau nei susu e ngā lea wawai I le Commerce Commission ia por komisi lea mo fe whaatawa inga I tono New Zealand nei. E mai tau atu I latu susu e ngā. E pa o watu tūlanga o tau o loa I tono au kilani. I te tātou ai telele au kilani. E pito sili ona pa o tau o loa. Ia au kilani whaatu stusa mai isi I tu malo e pene e Wellington e me sai tu malo la I rural communities ia po tama ina uia ma tama a pito no uia I tono New Zealand a fai tau I tu lango tau o loi I pito nuna fai a sina te leo le tau ma se senga o le fa mauni mai susu e ngar Commerce Commission o le pito no ule a tātou au kilani le tātou ai tele ia matua tau o fiatu lango tau o loa o le mafuanga o le tau ngofia I o tau o loa. O le tele o supermarketi ia po whawhinaunga I e whai competition upu nā lo whaunga ina. O le whawhinaunga I tono o whawhatawa inga. O le tele o le sapalai o whale o loa, manisho pisi nisi. Mafua ina tutu I tia le tau o loa I tono au kilani. Ia ono le lava la competition po whawhinaunga nei tono Wellington nei. Ia po I tu malo ma pito no ula I tono New Zealand. O le se senga le nā. Ia mai o le vana tātou malama I susu e ngā ma reporti fo I o tamo Fight Commerce Commission e tau mai mwafu. O ngaluenga fo ilea le whitai tu ngā il komisina o loa ma whaatau supermarketi I le te mini. O le tau mawhai lea o le wha o Sofia lea o leo mai o pisinisi. Ia mai whaatu tua latu supermarketi ma latu whale o loa. I tu tono o tātou I tu malompi tu nu. Wa a tele ia o le maule le ia a tele fale o loa. Tele pisinisi ma supermarketi la tau te tau wā. Fo le I lesi pisinisi anga I lesi pisinisi. E o le lei fo le nā tūlanga o tau o loa. E tu I titi ai. Ia a whaila o se pito nu fo le a whatata inga lunga tu nai le vina o pack and save. Ia whatata inga sitasi o pito nu na o le tasi al supermarketi na ye. Ia e ono sa ia tangato le nai tu malo tu tongi tau o mai supermarketi na. Ia wana o la tau wale tūlanga o supermarketi. Ai a tolu wha lima ni supermarketi ai whela tai I se no fuanga. Ia ila le mau e ono whai titia tau o loa. O na lei ele wha whinaunga ia po le tau vanga lele whai I vanga supermarketi. Ia leo tātou moli mauina ai alu au kilani ia e tau ngofia tu whale o loa au kilani. Whale o loa lau saina, lau initia, ia tele o loa ma, whale o loa te tele o loa I te milni. Ia o loa lātou tau vāpe, whaila lātou whawhinaunga. Mā fuai, ona whaamaunia mai tustu singa ma tātou telefone tau nei. Le whaatupula ia pe o le tūlanga o le tau ngofio o loa whaatau I au ke lani. Ia e whaatusa tūsa tu inisio pito nu. Ana telenta tupe foi. ana o se milionea voi sa fatu tuanta supermarket voi e se furu. Ia pon supermarket se lima voi le tono se
o se pitonu. Na va ai le tau vanga yo no tupu mai tu langana. Ia fai mai te tau o lesi. Ia na alu lesi va vai tau o lesi supermarket. Ia ona fua le a matantu tu mai la loa. O lai to te le tanga te fa tau. Tu sol ma fo fonga na o le fa maunia mai le Commerce Commission in New Zealand. O le tele o sapalai o fale o loa, o le tele o supermarketi, e te tono se no foanga po se pitonu po se tu malo se tasi. Ia o le lei fo ila le na. Ia e paurona o tūlanga o le lava o supermarketi. E lo iei fo ini au au danga mani pisinisi, o iei se langone o mai te mini. Ia o mai e fesa suani e sui e tūlanga o tau o loa. I whawhinau ngai ono whai. Ia ma le supermarketi, ma le supermarketi. Ma le tōna tātou talo fo ili steimi tūlanga o la waunanga le al Costco. Po le whale o loa mai Amerika le au kilani. Ia o tō tele o malo le tātou tinu. O te tongi ala uono se fulu pe 5 suta ala le tongi ala membership. Ai malanga i au kilani. Ia tele na whaatau mai ia o loa si a tō voi. Bulk items. Ia ono tau ngō whio tau o loa. I au kilani. O le iei fo ini sor tātou tunu e whai mamalanga i au kilani e whaatau i ono mai lea. Ia ono o le se senga o tau o loa te mini. Ia tātou mali e ia pau i o tūlanga o le ua i ele soifuanga. Ia mo le taunga tā o soifuanga. Pea na ilisi tātou whaasoilunga o tātou tautua. Po le ama le ale taunga tā. Ia e le mawhai ana tu ua le whaatau pa. Pe tūlanga voi le lua tā la tū tā la si ti ai. Ia o tātou te ona sa ia whaatau tūlanga ia. Au le tātou tatano tā aunani. Ile e senga o nanga ma supermarketi e whawhi nau te mini. Ia pe tau wā. A whai e tasi ale le whale o loa po supermarketi o le napi tonu. Ia wā antili ana o no tangata te tongi tauna. A lua tolu whani supermarketi fōu e te tala e whela tai mano whaongani. Ia o le maule a mai Commerce Commission. Ia e ono whai ti ai le tau o loa. Ono la i le tau vanga na. Ia tātou te talo. Ia e le pule. Mai maue o tala na mai maue pe ana tele ni tātou tupi. Whai ani tātou i whale o loa mani business. Ia e mafuai a tele ni tātou whale o loa supermarket o pena. Ia o le whai ti a voli na o tau o loa. Ona lai tau vanga le tupu. Ia alfa whita aole nai tono New Zealand te mine. O le o se tau vanga. Ia poni whawhi naunga. I vāo pisinisi. E ono toso mai i lalo tau. E peona i au se tālia mele me mite au tālia la joia. Ia wai tele la tau pisinisi ma whale o loa. Ia ai tātou ono sa ia tāno sia. Ia inisio suinga o lo te mawhai i Commerce Commission ma le malo. Me se komisina fōle wa ia o le Supermarkets Commissioner. Wawa ai ne awala. Ia te tala i fo inisio awa noa. Mo nisi pisinisi ma wha o Sofia ila anto o mai. Ia feso soani wa tele sa pala i o pisinisi ma whale o loa supermarket. Ia o telefoni na tupe. Ia i sefe mo tātou tangata. Ma i se tātou o loa whaatau i tele o whale o loa. Tātou i se whawhiwhianga nei teimo o tāi au tu e whaatalo whātua pa ia malo tātou tiru. Ma futa ma nei teimo o tāi au malo pele siuma good morning. Whaatalo whātua anko lea kuiso. Ma ta mea le ma futa ma nei tāi au malo se fomaruia. Ia ma malo tātou tiru. O lo mafuta mai tātou polo kalame. O leu tu e 5 minuta tōne o tāleu li tu la e iwa, tāli tu la iwa. Whapoponga lona lua tātou telefou, ma tātou tala mai Samoa. Dave Parker, man whaas, whiwhianga e whaanga e lupe o le taiao. Whaanga e lupe o le taiao, ma tau sangi mai manu o le vaveao. Osoa elefetuao Walata fo iinao Itau tala ilepuanga ngana Longo ni iti e longo ina ihama Seo tau sufono tala tala Isamo le bedina oleva Sa awele la e se iangi mai Galue ole sami se io se atuai Fetu e ole langi
sawi se e ta mai lo for my fear fa long I long wanna live I vai o uma fau ngale uma pe o selu pe o lona pupula what to do matu ilunga musulungi ai o samoa uma lese uma mata ina wale ai fo se trelangi tila le lupe mua se I fa amanu sina I only believe awele la e se iangi mai la lue ole sami se io se asuai Vetu ole langi sawi se e ta mai No for my fear fa long I long wanna live I vai Iangi mai La lue ole sami se io se asuai Vetu ole langi sawi se e ta mai No for my fear fa long I long wanna live I vai Awele la e se iangi mai La lue ole sami se io se asuai Vetu ole langi sawi se e ta mai No for my fear fa long I long wanna live I vai
Ia, te whaatara watu nei te mo le tae au leu tātono li tu laiva o si mai al whaafonga e le whaapoponga lona lua tātou tala mai Samoa ma tātou telefone nei tae au whaatai. Aso tofi manuia le tātou atinuu e le isi foi whaapoponga tala mai Samoa o se mai le whaafonga. O whailo mai se pepa whaam talanga malimtanga luenga wa onge Amerika Samoa le toe tōru pōha tuai i le aso lua o le māsino o September, le toe ae o whanau ia onga, e se mai le aso lua se fulma le lima o kusu i pei o le māsini ai. Wa whai loe le pepo whamtalanga o Amerika Samoa, wa o atu whanau wa awhia i le dengue fever, po le fever pōna heavy, i le selia i le tō lua se fulu. Whaatu sātu ia Samoa le tausanga le nei, wa lua awhedua se lau fitu se fulma le fitu. O ngā lulue whātasi e mtanga luenga wa onga male soi fua maloloi nāne moti sasae e una ia whaalau i loa malapta inga e pui pui ai tangata Amerika Samoa e maisei whanau i le pepesi atu o le whaama i le dengue fever. O no nisi o lui ta walia mai i le whaatawina mai o ta avale company ta avale Samoa mai i a pani wa tue whaamanatu mai e le ofisa o le tiute i le au whaipisi nisi whaatau ta avale Samoa e sila tuto al tula fono lua fe male valu o lo fa manino i pepo lo restala ita avale awina mai le atunu ina ia fa manino mai ele tausanga na fausia i se ta avale ai le o le tusi o le tausanga le wa au mai ai ai fa to ai lo ane ina o taunu mai i le atunu e mamau i tua tausanga na fausia i le ta avale mau fai lo fo i le vaenga le tiute o le ato e ta pale la to ngā lue fantasi ma le vaenga sue mai a pani e ta ua o le Chevek, la tu te toe siaki na uma pepa o ta avale o lo whaatau ina mai mo Samoa. E ta fiel whauru whale mai o ta avale le atunu, ua ma mao tele i tua tausanga na fausi ai. Ma o se whaale tonu foi lea, o le aafi ai a inga i Samoa la tu te whaatau ina i ta avale. I le bala wina il whaamasinonga le vai aso le neam ta aupu o lo mori ai le li i a lafi Solomona Peter, lo se fulma le iwa tausanga le matua le soifua. Na folsia ele reportin ta lia le whaamsinonga ale soifua maloloina. E sa ili ele soifua maloloina o lona mafufau. E ala le ngā yoinga nei e whaia se tama ita e se fulma le whātausanga le matua le soifua e iei o nā afianga tu mau mai le afio ango sa le poua e sa le imoa. Le anu whai lo le reportia le tua leo leo o lo mori e le fasio tangata wha moemoina Vao o manu atu ngā, ma le umia leo sea o penga matau tia. Peita i le reporter soifua maloloina, e le ai sea a fianga i lona mafu fau, mai ua manino e foi le ato a toa lona loto ma lona mafu fau le whaati nongo le ngā yuinga na i whaia. I whaola sanga le toa leo leo le mata opu, na ngā i le ainga i le tae au le aso sa e whaia whaatau masani, ai tu ua e nao le tēnei titi le ua maliu, ma le ua mōlia i le whale. Ai o le auli lava le aso lea, na maua i nisi le tino maliwa le teinei titi tuane o le fale lava le ainga, wa ofi ni laula au ua uma le soifua. Pei tai wa te ena umai lea li o na mō lianga i tonu, ma ua whaatu langa i le aso se fulma leo no le masino matil tau sanga fau, o le a mata su e su e ila na mata opu, o le a nofu tau fia pea e lalo o le vaawa ainga leo leo. E se mai ta alo sanga iwa lo wha ngā solo pelo mo le wha amasinonga, a sui wha aolioli mo le wha ngā pālota le nei māsina. Ai o lo o filo atua i mase mata opo, o lo o whesiringi ai e leisi sui pālota, i le anga waa le pālotai, mai i le itu mālo whale a lupo. E le amatanga o ia fi naunga i te ngata pālota o le itu mālo. Na sue i la to e toa se lau, peita i na ua mai ai leilo i longa, ma tutoe mai eile se fulma le ono. Ma o se mata au po whase e atu le whaamasinonga wha i tū mālo, lātou teilo i loina. O mahe e ngā luenga sa whea ngai e mala au whai ngā luenga, a le ofisio de komisio whai ngā pālota e toi siaki na i atoa le lola na restala, e na ia mata i tui nai nisi e le te tau una pālota i AVSea, e peo i lātou o maariliu, ma nisi o malanga i atunu o i whafo, ma o leo mo whai loa mai le komisina o le komisio whenga pālota, to le afuatu i a whelolo John Stanley. O le marenga kako lola le wingi,
lola mama, wa lola fo. Longa winga. E le expectation na ka ko ska ka ngai luonga lola o luakas. Wa ya kulowan ngana wa fai langi fo la. Ai ko le skala le lola le. Ko man fai le. Nga luenga do fisa e fo reconcile ai ya lola ye lua. Le wa ka ko mai ta ko mela le ai ka ia wa mali um fin confirm. Wa mali lu mai la to fo le mali lu mai lu o lua. Se yo mai ka mi ngai. Le wa wa mana se ma fa mawina wa foi kala ko ngali skala me apili la ka sanga lenke wa nga makalenga luenga ya fa ilangi fo la nga ya le fo wa le fo pa se mo ngol lo fa mawina o le salau le afe fa salau ko sulo la ko ya wa ye le va nga sa le skala mai ma nga e fa ko a ko la ko fu kasi le so ko se fulu au kuso ka sang ngei yo o al kemi le ya peli da sanga le wa be se umma le afe fa salau ko su ma ko le sa fa nga le skala nga ka u ya le a ko lu fu kas ai a du le system e hanga lu system se lo nga o nga sfanga mo sikilo le lo la so venga umala nga lenga hang ya lo wa besu uma le afe fasa lo ko sule ele eligible wa ka pa lo ko la sulu fuiva so ka ko wala nga fu kasi la sulu fuiva lo ko lo le ko sulu lo ku so alu nga iku ka ule alu nga luma ka ya apelida le wa besu uma marka ko lo so lo ko me lo ka ko lo le sra ma lu afe ya lo sla ko lo o kako mela fuera le coxi le lunga il dashboard i or kako multi-purpose gym ko wa fio ko ke me kako fai ka ngalo ia ko ke vai al mela nga le fa inga le lola ko E ui ele au sia le mawalunga sa wha moe le ofisa o whainga pālota, ma le komisina e au sia e tangata restalo le atunu o te tau o le pālota. Pe o na wha moe e le iwa sa 40%, a o lea ua o palasi mai i le vadu sa 13% ai walama le foi numera e whaatau nui nei le whainga whiliwhilinga le atunu. Nei mange, but we can do better. Ke ronga whape e whakinga le kausanga whuka, whainga pāroka, ke ronga o le tāke na sa ilo ofisa o le iwa supese. O le tāke na sa whaka o kone mako ofisa, pe kai. Ke le ngā kai o malanga i whafui ngā lunga whapai kaimi. Sumu kupu wase lai whafunga ngā whapai kaimi. O le awha ngā mu mele i le skala. So e peango whailo aku, hoi le le o mwhai ngā abel mako kusi le whiso o kupe. Kausanga umwai. Wala ko iwa ngafa ma le polkarame ngā wenga whapai kaimi. Make it as a requirement for le le. I ka uma ngā e approvinga le aru ngā wenga whapai kaimi. Ka ngasau le skala. Le langa makainga ngō mai. Ia le kero le kupulanga fo ngō le o ngā wenga whapai kaimi. Wa mga mia fuile le are le skala le mwhinga. Consider fuile ngā wenga whapai kaimi. So e kele a ua le mwhinga whai. Mwhinga whai lo hisa kaung whaki ngoi ala oa kalko ngā e le kaunga whai lo hisa mola paro kaunga whai. E kaunganga ka pinga meko sa mō lua, kōru, wha. O kia whai pēa le mō le usupasen. Le fionga to le fōa tu ia Filolo John Stanley, le komisina o le ofisa o le komisio whainga pālota. O tala fōia, whamanuia le tue fōwhanga la whianga i masio tātu o tunu ule nei aso, whasoi fōia. Talo falava o talafou mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tai ao a sofitu au kusolua felua 5.
Ua au inato e New Zealand ni ana tangata whaingaluenga o le soifua malolo ina i Samoa, ato ai ma le sapalai o mea whaingaluenga whaafo ma ima vai la au. E tusalo na tawa whai ma le tolu se lau awheta la, e fesosoani e tautonga fitia ai le onga o le dengue fever. Ua silia ma le 5 awhetangata i Samoa ua whaamaoni le fever o pona ivi, talu mai a Perila. Whaalia le minista o le vai whafo wawasa mana ia Winston Peters. O le atu malosi New Zealand e fesosoani a Samoa, ma le whaafita auli o le whaamai o loo iai nei o le asa ni foi. E tali atu i mana onga o Samoa e talo sanga mai ai. O loo feso tai foi ofisa si ni o le soifua malolo ina lau telea New Zealand, ma alato pa anga i Samoa. Ua iai se lapata inga mo fo mai New Zealand, ina ia mata ala mo tangata e ia unga po o whailonga wa ai o le dengue fever po le fever po na ivi, o na ua si itia le numero tangata e afia i totono New Zealand. Na saunoa Dr. Sharon o le Public Health Service, o lo omoli mawina fo ile si itia o le numero tangata e afia le fever po na ivi, o e na toi tali umai ia tunu i fafo. O le taimi mo mwole atalu mai le lata ili se fulu tausanga o tuanai, ua matua pepesia ile dengue fever ile Pasifika, ai mai se lava i Samoa. O loo fuafua le au nanga le St. John, e whaamuta le whaangasolonga o nisi o alatou polokalame, e awhia le polokalame o loo ngā lulu e ai nisi o fuafua ato o alatou taimi, au nanga whaafoma ai mō manu, ma isi. I se emaili na tu ina atu i tangata e o fuafua ato o alatou taimi, ua o alatou whaia se whaai unga whaingataa, ma waava ai i ana fuafua ngā lua luma mao, i le se fulu tausanga o luma nai. E to awhi se lau tangata volunteer i le St. John, o i latou o ngā lulua i whale mai, i le tu mo whaalawe whaafua sei, ma le toa tele e fesosoani, ma lango i tangata ngase e umio na tau fia i whale mai. O le asuia au nanga e taitaina ia au nanga o fufua, ma ole a fuafua e whaau au porkalame, se ia o atu ia iuni o le lua whelua ono. Ua whatua i ona whaalawi loa mai le malo kui kalama fōu moa o onga ia onga mawalulunga, i le mai a i ona whaalifina ngalo whai a onga, na longo ina mua le malo a onga, e te tawana latoa o ina kui kalama fōu, mo mata upo le ingilisi ma le numera moa onga tūlanga lua, ma onga mawalulunga mai le amatanga o le tausanga fōu, ma isi mata upu fōu mai le amatanga o le lua whelua fitu peitai, o le vai aso nei wa whailo mai ai le matanga luenga o onga, o le ato tu ua tuitua ona o le le mautonu, fua i manatu whaalia o whai a onga. E na o tamaiti lua senga se fulu o le a mata o ina i ai mata upu fōu i le lua whelua fitu, ai o le wasenga se fulu tasi e whato a mata le lua whelua valu, lua whelua iwa mo le wasenga se fulu lua, ma le wasenga se fulu tolu e a matalia i le lua whetolu se fulu. Na whaalia inisio whai a onga ilungo le leiti o New Zealand, o suinga na whaeloa mai o le asuia i le NCEA, e te tau na whaatali, se ia mai a o onga o le kurikalama fōu, whaalia le peristene o le asosio whai a onga e au ina le ingilisi, Pip Tenning, e te tau na tu se taimi whai a onga, e whaamasani ai i le tele o ia suinga. Ua whaalia manatu o le whaalaputuputonga whauwhautua mo tangata whaatau, e whaapea, e le te tau na fua le tau o loa mo tangata whaatau, i no fuanga mai tu malo e no fuai, i se lipoti mai le Commerce Commission na nafi, na whaalia ai e te le atu tau wanga o whale o loa ma supermarketi au kilani, e mafuai o na tau ngofie ma tele na pau tau o loa mo tangata whaatau. Whaailoa le taitai whono mo le Grocery Action Group, Sue Chetwin, o le laiti o whaatau wanga i nuu mai tu malo laiti, o le mawalunga ma le tangata i leo tau o loa, ewi ina pau le tau o whale no fo maututongi. Sau noa Chetwin, ewi i le whātesi ma leono pasene na si iti ai le tau o loa ia meo le tau sanga nei, beita ina mawa i li poti, e ia i tu malo na matua si itia mawalunga atu, na ilo lea fuai numera. Ua lapata ia le asosio pule a onga maulununga i au kilani le malo, e whaapea e te tau i le malo na whaafetau i lo latou nau mo le whaonganga o le poto whaafolinga o masini teknolosi, le artificial intelligence, ma le au ngofie e te uina mai a onga ma whaatupe le lango, ma a onga mo whaia onga e whaamasani ai, i le whaonganga o le AI mo ngā luenga whaafaya onga, i le amatanga o le vai aso nei na tau ai le malo, e tau a tele le whaonganga o le AI mo suinga
luinga i le NCEA. Mana whaailoa in matanga luenga wa onga e te taona iei se polisi e talia i le whaonganga au nanga le AI e peo le ChatGPT. O la soluana saunoa i le minista wa onga Erica Stanford. E na te whaamoemoe i whaia onga e whaonga le AI e whesosoani ai i a la taunga luenga ai mai se suinga fōu ua tāpena mai. E le o au tasi mana tō whaia onga i le whaonganga o le AI e maka inga luenga tamaiti. Mana whaalia e nisi e le te taona suitu langa le AI i whaia onga. O le isilu i tau leo le awhianga i mawhaia onga ai mai se le tele o suinga fōu o lo o tāpena mai. Ua whautuaina aloa ia nei le whale tupere Kiwi Bank i le Financial Markets Authority o nao le whaasauina o tau ia sa le te tau ona tutongi e fuai tau sanga o tangata ia e sili atu ma le taito atasi e umia se teo ngā tupe po o joint account i se pili o tau asilia ma le se fulu tolu tau sanga lea na umane ua ova atu ma le iwa se lau afe tā la tupe na ova ona tutongi e tangata po o overcharges o le vau iu lailu afe se fulu tasi ma novema lua afe lua wha. E walu afe ono se lau ono se fulu tolu tangata e tu ufa atasi ala tau teo ngā tupe po o joint account holders. Sa le i sao tupe na whaatonuina e le Kiwi Bank e totongi i le whewhaau ia inga o ala tau teo ngā tupe po o transaction fees. E ui o lo whaasila sila i ala tau pe pa whaalau i loa o tangata i lalo le tai se fulu walu ma le tai se fulu iwa tau sanga le mātutua po o lunga atu fo'i o le tai ono 5 tau sanga o le a lea o fia i le tuutuunga mo tangata i tutongi ina ia tau. Na ulua ia lia e lea mata upu ona o se whasea se tangata le masino yuni lua afe lua tolu. Ma ilo ai e se tasi o lau whainga luenga le ono lau tele ato le whaafita auli i le masino te se malua afe lua tolu. Na maua ane so esu enga ale FMA e toa ono afe whase lau tangata na afia ai. Walatai le 5 tausanga whaato ato e o leo le numero tangata le aininga luenga i se tūlanga pito mawalunga talu mai le tausanga i lua afe lua se fulu. Na whaalia i whaamaumaunga ale ofiso fwai numero whaamaumawina leo o atu i le 5.2% i te tono le tolu maasina tau mai le whai ungo iuni fua i le 5.3% i le tolu maasina mua atu. Sa whaasolo pea ina si itia le numero tangata le aininga luenga ona a le ua whaamalolo tangata whainga luenga pe ua le toi whaafainga luenga ina fo nisi tangata fou ona o le vai o le tamau a inga. Na whaalia fo le Stats New Zealand na si itia le numero tupulanga talavou ia o onga ai pa u le numero tupulanga o whainga luenga. Ele o mawhai ona tatala ina i tua le tina lea na leile wa ainga o se tamaititi ina ua maua i totonu o se ato pau i totono le i tu e te wai ato malanga o le tene i titi e lua tausanga na maua i totono o se ato pau i le aso saa i se pasi al Intercity i Kaiwaka i Northland na talosanga se tangata o le pasi se i tatala le i tu e te wai ato. Aiva ai ele ave pasi se ato o ngā o ioi ma maua i le tene i titi totonu e wha alua ona tu la i le tina i le wha masinonga whai tu malo o North Shore i le aso lua ma ele itali i oe pele ai i molianga. E toi tu la i le wha masinonga whai tu malo au kilani i le aso se fulu tolo au kuso. Nana nati atu au nanga mo whaalawelawe whafuasei ina uawili ina i se whaalawelawe tauta avale i le whetaula i ngā ala i Hillcrest ma Oz i Kaikohe i leo auli ana nafi. Nā tā uele leo sa tini Christian Foy e whaapea o le isi ta avale na malanga whaatasi atu ai se ainga. Na whaamaunia leo ua maumau ai le soifu o se tasi o tene i titi sa i tutono se tasi o ta avale. Sau no Foy o tangata to o lua sai ai i le isi ta avale na sosola ese mai i le taimina tupu ai le whaalawelawe. Na maua muli e leo i la ua nei, maolo o talo sanga ina le lautele, ina ia whaafiso o tai atu le ofiso leo, pe a whaina ia inisi na moli mawina lea whaalawelawe. Tala fōuia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao. Fofonga o le lau mua.
Lo se fulu ma le vano minuti tone tane o le tula se fulu tale tula se fulu tau lungal por khamel antar taiao ya e tatu se atu por klame o le soi fo malo lo ina na tau lunga tur fa popo ngalo lua o tatu tala mai sa mo ma tatu telefon ina nei taiao tapene na sunga ya ta sisalam sam ya tatu telefon tapene ne to fini ya ana fa solo te mo le fa poponga i le tula se fulu le lua i le a wo nei ia te whaafonga I fo I lea ia I le te masani lea soa tauni tu lai valu I le tae au. Ia e whaamalo ngā lua I la tolo whengai ma ngā luenga le te mo le tae au, tono whalawhai ngā luenga, tono ofisa, whaatala whatu I la tolo whengai ma ngā luenga ia I lungo ala tele, lau ave taxi, lau ave upa, lau ave pasi, malo whātua toa e whiau ma ngā luenga le yaso, whaatala whatu I nei o tātou mātua, whai ala whaivor tap wai, ia Paul fala molol mulata po ia faiva matute ia mai mota malao le te me o tae au ia malolo sai malol fa totoa I ngā luenga whai o le nei fo ia so tofi ia le ui fa nau ia ongo le te me o tae au ia fa malolo sai ia ele pa ia malo shu tatu tunu te fa manato per tatu fa tanoanga na ile tula es martasi talo to ile fionga ile li pule af sanga tel morisi ia malafionga ia whamatuai no Tina Pereira o le Central Pacific Collective whataloa toi tūlanga o whale mo le Pasifika o lo whaie nei a tātou I Porirua Cannons Creek. O le se tala fōtau nei pei on whawhawa tātou tunua mai fo il tua whini a ana I le tāiau nei. Ia le na uina mai fo le ansa nafi talafoa Savelina. Ia le pito maulunga le si tio tangata ua leini ngā luenga I le teimi nei talo mai le luafe lua se fulu. Ia ma wha mau maunga la te mai nei mai le official foi numera wha mau wina New Zealand. Leo atu ai le 5 ma le lua pasene tu tono o tolu masina tau a tau mai I le whai ungo yuni. Ia fua le 5 ma tas pasene le tolu masina mo muatu. Lolo winga, ia tō tele ai foi numera nei le wha maunia. Le tō tele o la tō waleini ngā luenga le na matano atu foi le aso lua. I le tāua lea ia o le toe wa aifa le leo tūlanga o lau CV ia po o le talaanga lea tustusinga leo lo I le talaanga o lau soifua o oina ia ma lau soifua anga lue I tu tono New Zealand ia o le CV ia le te mine ia o le awala lea le mawhaiona si le silai ma mate I joina initial whalewhenga luenga ia ma pisi nisi
I la tau o lo tau sa ili ni ngā luenga. E iu penga te whailangi ni nai peo na e le trade me jobs, ia o le sick, ia manisho o nanga u penga te whailangi o lo iei. Ia o lo tele na mwhaina so e ni ngā luenga le timine o lo le atunu. I la tau lo i ni ngā luenga. Ia a tātou foi numera, ia 5.2% si iti tono tolu māsina. Ia talu mai, ia le māsina whai ngo uni. Ia whai asina tō tele i la tau. Ia mai o foi numera ni, o lo o tau fiai foi mga luenga le malo. I la tau nei tono ngā luenga le malo. Ia lewa tele na wha malo lo. Ia telo ngā luenga mai le malo. Ia o tau mwhainga e sefi mai telo tupe. Ia warfa tupe ina nisho pro ke toro tau mwhaile malo lo tūl fo le temine. E whaatino ina. Talu lavana tūla i mele whainga malo lea o lea lama wha i fo ilona no fo inga li tautu sangani. Ia o te lea ngā luenga malo mai la tau ua malo lo a leo le vaya mai. Ia ua tu mai lewa no voile e te wha se e mai man ngā luenga. Ia i reti tongi. Redundancy. Ia o tele o unanga al malo le walantu i tūlanga ni. Ia ai 5.2% le usiti ai tūlanga al paseni. Ia o lantu ia o leini ngā luenga mai tono tolu masina i whai ungo uni. Ia le na whaatatano atu e fo inisi o tātu polo kalami. Ia le whaatupula ia fo i lantu i lungo job seeker benefit. Ia polo benefiti le mo i lantu o lo tau sa i leini ngā luenga. O se tū le le fu mai tau atu. Ele tō telo i lantu mo whai o nā ngā i lungon benefiti le. Ia o whaatino ina fo i tūlanga i taun whaatino ina o semina ia o sa i leo nisi o ngā ruenga. Ia mai tau ina ele tō telo fo i lantu o ese mai ma benefiti ni o lono winga. Ia o mawane a lantu o ngā ruenga. Ia tele ai tupulanga talvau ia le fua lea i lantu o lo whea ngai ma tūlanga o tau sa i leo ni ngā ruenga i le nei teimi. O nei sina wha mamonga lantu mai peo na ia le tātu talfo le tau. E o lo tātu mātou tu ina pea ana tūlanga o keisi le tasi leo te mai tai talavau le pea me lua sufitu sanga. Le na tūlai mai le whala velave le i si tasi o alo toto i si tasi voi o pepele na mau i tono o le atu pau tūlou le whawhoma o le tātu tunu. Ia o se tūlanga le manuia le tātou mātou tu atu ma whalongolongo atu. O tupu mai nei tūlanga, le lau whaalua tūla i luma whamsinonga. Ia e lei masi tali pe ioina, ia molianga, ia po la afu isona tali te e po la se tūla. Ia o le whawhitai e le tuo ua maua le alo toton nei. Ia o le whawhitau le man whanonoanga pe o na tātou mai ti uina i tala ni li tai au. Ia ma le aso nafi. Ia e le matua le alo toto pe nana lua tau sangana matua le pepe. Le mai tau atu tu istusik. Ia le mau i tono la tupau. Whawhitai foi i le ali pasi le ana mo ina le pepe. Ia whawhitai foi i la tauna mo mia la vese atu la tu atu. Whatu am whaina maua ia le pepe le. Ia o se tala whano noa. Ia e whawhitai le tua o le utu e maua. Ia molo ngā lue le sui fu malo luina. Tua mo malo si o le foi alo totu. Ia o tinala por te mai tai le lua su fito i sakana matua o talavou. Ia o le lau tūla i nei o lo tālia mo lianga. Ia masana tali atu. Ia i le nei whawhita o le mana nei mea tupu. Ia o te ofu le mawhai na whai o nei mea. Te ofu le mawhai o na whai le tūlanga whapea. Ia au o le fau i le whaafonga o le tātu tunu. Le whaatupula ia pea o nei whai tua am tāpu whapea. Ia i le ngata iso tātu tunu i sā mo le maua atu o le pepe ia ma le aro o totu. Ia leo la pisi o tulou o se paka po se novo wang whai tele. Ia tawana ave whare leina i whanau ni a le tu manau. Ia ave whare leina no fuanga. Ia e mwhai ona tausi ai. Ia molo ia inisi o la tau lo tau. Sa ilieni la tau whanau lo tau sue. Ia lo maua ia o nanga ni. Ia se la vea i mo nei whanau la haiti. Ia e warwha ia le tūlanga e peo na tātou mati tūina. Inisi o telefone nei teimi. Te whaatala whatu nei teimi o taha, whaatala whatu fiu teile i a niwe, whaamati o tana le mawuta mai nei tae au. Good morning, mānoro si whamana wia, whaafteile mawuta mai, alo whatu mo utu umalawa, ia iso tātou tunu i Samoa, ele nei teimi o le taha. Leu a whatonu le tu laiva, tātou e whawhiwhianga nei, come on tu savai. Le fionga i a whatuā Felicia Mikaele, nei teimi o le taha. Tu te riu mai,
Whawar tātu polokalame tali tu lasi fulu, tāpena man polokalame o le soifua malo loina. O le a whaia se whilo inga I lātou o whaamoni e ina e ala I kōses po a o onga mga luenga e ala mai le polokalame a tamu whaia I le aso tofi I le aso fitu au kusolua a whelua sifurulima I le ono I le fiafi e wala ua tuai ma le nganga whaalo alo tātou au ai whaatasi e whaafofonga ma mole mawina le nei tau mawhainga tā ua o le a mua fo I le avanoa e whaamala mana mai avanoa skolisipi mo whaidonga tike ri whaafaya onga wa onga amata o le isi tau tua a tamu e mawhaina la tau tusia lau CV tala anga o lau soifua onga male soifua
lui. Whapere whaata ingo se whaatal noanga o se avano whainga luenga po se mock interview. A whio mai loa, tala mai ao masu mai. O le tuatu si isfurutasi le se furufitu ai Himo Street Porirua. Aso tofi le aso fitu au kusolua whelua lima. O le taimi o le ono i le fiafi. Mo li si whaamtalanga wala au RNA i le o lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. O lua fitu, lima lua iwa, lua valu iwa o. Po le isi telefoni o le o lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. O lua tasi, lua ono valu, lima tasi tolu o. Tātou wheloa ia i le aso i le alofa le tua whaaftai sa inia ele porokalame a atamu. Nei se fa si langa te longo ina tu le temo talo tu lo su mal fami no tu tone talo li tu la se fulu tale tu la se fulu ta per mai por clam so fu mano loina le temo tao fami no ilo teno fai paua tala ya ko po Lo sifuru minute tale li tu lai sifulu tale tu lai sifulu proclamer su fo mano loina si fo mate o fiel so ya fai pa o ya kopo le te mortao fa minoi lutino ya ina mucho lo sifulu minute li tu la sifulu ona ngalo tanto fa tanto longa fa pitoi tu lai sumertasi tano tu la fionga li pule am sanga tel mercy ya la gat fo le la fionga ya fa mtoi Tino Pereira o le tulai suma lua tātou telefou, whaasolo tue pele o tātou mawhtanga si paiali tulai suma le tulai tasi, ia ona se leo tātou whaasalonga I Samoa, tau tō mai Samoa le sunga ia tasi Salam Sam. O tātou telefou le tāo nei lena lapta ia mai foima, mai foi le fautuanga lea, mo le la tōlo i le whaletupele le a le Kiwi Bank. Ia o se tūlanga I tau foi tātou mati tu wina ma tātou, ava ai toi ono le wo mai tau atu iniso su ngama ilo ilonga le Financial Market Authority ia ila sona na filena mai tau atu
le to tele i la tau po tangata o lo i tono le falatupe lea le Kiwi Bank. Ia o overcharge. Ia po o tele na o vatu le tūlanga o pili ma fi te tauna tutongi le falatupe lea al Kiwi Bank. Ia o mai tau inai. Le silia lea ma le valu wafe ono se lau ono su tau ngata. I le valo i ulai wafe sultasi ma novemba wafe sulfa. Wafe lo sulfa. E valu wafe ono se lau ono su tau ngata. Pe atu tasi la tu tiu ngā tupe po joint account holders. Ia sa le i sao tupe na wha atonu wine le Kiwi Bank i toni. Lolo winga. Tele o la tu atau le valu wafe ono se lau ono su tolu. Ia o to telo tangata ia na thia tūlanga lea. Le lau wha atonu wina le Financial Markets Authority le whale tupe le Kiwi Bank. Ia to te tongi la to te tongi wha sao tupe ina wha sise. I tūlanga o fee, ia o transaction accounts, ia po transaction fees. Ia to telo la to. Telo whale tupe le te mini wa whailo longa ni, mo mai tunoi. Ia wa tele na overcharge, pe was a se, ia tūlanga e te tau ona tutonga e tangata. Ia o fee lea e se tūlanga o le whaonga ino tatu tu stupe i tono o whatupe ni. Ia me se la mo la tūlawa i le Kiwi Bank e pe ona i le longa ni. Ia o joint account holders, lono winga. O tangata voi e taito o lua, taito o tolu i lungo se accounts. Ia o la tu stupe la na. O le wha mauni mai le vao o le o iulai luafe si fumatasi. Ia ma novema luafe lua se fulmalfa. Ia o la tole na afia. I le se ia pe o tele atu tupe tauna tongi la tau fees. I le mea lai whalau i loa ma tustusia. Mana tue tauna muli ta i la tau i lunga o la tau whainga whianga inga ma tangata. E te whailo sau tustupe ma le whatupe. Ia tu onga ma tūlanga ma pena le te sainia. E te mali o le malienga lana. E te tauona muli ta i e whatupe. Ia o tele whatupe le oma o mai. Whawtai fo i leo o nanga ne peona i le Financial Markets Authority. Ia mai la tu olo mati tu wina vanga ni. Le mo whaiona tue ma waisi la tupe. Te lo whape atu la e te lesi tupe ona tue tongi mai. Ia ai te lua ta la nisi. Tau ta la, wha ta la, lima ta la, o lima ta la mon tupu. Ia o nisi a whai o lena, whai me loa fisu tasiri ana whai i tūlanga ni. Ia te le maua te ona tue mawasi na tupe. Ia e fiso soani atuai i tūlanga o lau accounts polo tu tupe nei. Ia e leo le tupe vo e matua a tele ni tupe. Ia ala e mwhai mai fees. Ia po tupe tauna tutongi tai masina. Ia pe tai tūsanga matutongi fees nei. Ia o transaction fees il fale tupe le Kiwi Bank. Ia ni shina vanga tātu tumate tupea. Ia le lei pe alo whai masiaki lau bank statement. Le si fautuanga na le tele na umai. Ia tala noa tu whaila fionga li pule mara tātu o whainga luenga i telo teimi. Whai ama siaki lau accounts. Ia e meise ia tūlanga o bank statement le a watu ia te oi whai ungon masina. Wai pe le o tele ni tupe o alu, wai pe o sao tūlanga o fees. Ia mai te tu atu e ise me o lai whale ton. Ia te tona i te vili, whau so tali whale tupe. Pe ia u tele tupe le o tau tipia mai tono lau accounts. Ia pe tele tupe le, a whai ule se tupe maasani e tongia. Lono winga, ele lei pēr whisiri ia o lau whalatupe ia malai au unanga o lo i lau tu stupe. Te whatalo whatu lei teimi o te tae whatalo whatu sunga Harisati Alisa ia le uso o loe mafuta mai e le lei teimi o te tae o le uso o te whoilu po. Ia lei e tūtuagi o le sunga Hatasi ia o le tātou le whiloa i le nei tae au. Ia au le whautuanga nai tu lapta ia i peru tātou tunu i tātou tu stupe mātou i tūlelei. Ia ma whai ama siaki lau tu stupe. Whai ama siaki lau tu stupe. Ia wau te loa. Tele au tupe na iei. Ia le lei ala whai ma siaki. Ia e o se tā la. Lua suru sene. Tolu suru sene. Lima suru sene. E alu e se mai ma lau tu stupe. Ia e alu si tūlanga sa te tau. Ia o vaenga nei te tau anu mati tu. E sili lava pui pui manu tia tātou a vaenga tupe. A mei se tono tātou tu stupe. Leo tula me tātou te minuto e sifuma lona minuto tone ona tā leo lei tū lai se fulu. Tātou le whawhiwhianga nei me sunga ia Yeremia tāpu mānaia. Lepa ia le foe, vivinga ia o sale longa nei teimi o le vitao vivinga o asau.
te whasa atu whithi ngoa sauru nei te mo ta hao. Whawhianga nei te maritao le utoe se fulu man lo minutu tone na tale uli tulai se fulu langoto manase lo nu vivingo nei te mi o le tao.
ole whaamoe moenga me aumanga tama ole lilo mai awa Wande inga tai wale tai te po ole whaana e ile te me o whingota I lona liti tai e alo ane alo waa sinai amore tani mawhitanga e ai lava se popole ina ne I e mone mana Eni sini Tolo moli wila Vai te lau savali I leo tua ili ole sa Ia e unu vale Se mauta Mota ua ima Se ile vi inga ona ole tau singa lea tua Ole tua matausi ole wautua lena Sa oa matama ita pe amalo tia o whanua Ole tautua ile tule o ole whaamoe moenga Pe amanga tama ole lilo mai awa Vale tua matausi ole wautua lena Sa oa matama ita pe amalo tia o whanua Ole tautua ile tule o ole whaamoe moenga Pe amanga tama ole lilo mai awa Se fo ma tu fie mana se lo no ina o tu varo minuto tu ne tale ri tu la e se folo ile mana tu e sa mola tu lo pele le uta tu mai li si ur ta tu por galame e ole ata ole ta out ta pe no i foi ta tu fatan tonga ia ele tu la se folo por galame tu fo ma lo loina ole tu la su matasi tansi fai fa ta tonga ta li tu la su ma lua ta tu telefo ia mata tu tala mai sa mola woli Anga ia tupe tātou whansalonga si pai ali tulai tansi, tali tulai tansi. Se tātou whansalonga e Samoa. Ia mole atu la ngā whawtai, man whamalolu tātou tunu ela le tātou mawtanga, mai lan vai le tāau le tulai fitu leo tini mai, ia ilona si uile nei teimi o le tāau. O mole le ngā whawtai, whamangalos whale tonu, se opositalo se ngana o le tau tamale, o pao papa ilau whawhau mai. E matua atu le tātou tunu. Poto lava le tautai, ia e se lava lana tu yama. Manuia tele le nei tae au, tātou mafuta pēr si e pa ia le tu lai tasi le nei anso, tau tue mori si o whongolo mua I Wellington. E tau lunga tu tātou polo klame, au le antau tau, e tue maoli si whapoponga te masani le anso a tau le anfoli tu lai. Fito mora te minei, whau pē tātou whasalonga ruta pēr mai, polo klame o le sui fo manoloina. Whaftai.
sola le fine I tua talua I lava lo fasiava don't happy we worry Usua I pese se mami fo I mai fo umalo itana o lo fiava I don't worry we worry Taloa I fea e ma'au lava I le vai e pe o upu o le muanga ngana Se ilunga e te mo I lohu whala Pe malulu te mo e mawhana whana Pe o fea o le nei lalolangi Te au mauai, te mana tua lo tunu umoni Se ilunga e te toe fo I mai I le lau ele na fo I mai ele tua whai mo tofi Hoe Samoa Penina oil Pacifica Lo fa avai ia tuma Lawangan nu ia umau Ia fa avavau Samoa
e pei o le toloa e lele I fea ai ma au lava I le vai ia e pei o le toloa e lele I fea ai ma au lava I le vai ia e pei o le toloa pe lele I fea ai ma au lava I le vai E whawhelo I atu lau whafonga le nei tae au ma lo lava le soifua ia te outou umalawa I o le suinga fo I o polo kalame I le nei aso tofi o le avano o mwhai o na maua I whaawaua toi nisa vaenga tāua o le soifua ma lo loina. O lo whaawau peona ngā lulu e whaatasia tātou le I te o Pasifika ia ma I tutono Wellington e whaatasi mana soifua ma lo loina I ona pu lenga whaafale ma I le nei tu ma lo ile e momoli ma fa o atua I fo ini fe au ma mataapataua mo le tausinga lelei o le soifua maloloina o tātou tangata Pasifika. I le tautua lan si ufonga lau mua e ala Napol Kalame o le amatala noa tuwai ma le sui le au onanga le Pacific Health Service I le Hutt Valley e tala noa le mata upu tāua le nei o le whaasasuina o le pepe I le suasusolo na tina ia bole breast feeding mai le usitaimo mofo I o tātou tala noa I le nei mata upu ia ai tāua lava le sanga whaalawi loa a tili o nei fo I vaenga tāua. Whaatalo whaatuaila le tātou malo le nei tai au le sunga ia pole fionga foi ia le ulua ia li I situila masters
I le nei vaenga le tae au malo le soifua ta alofa lava si tuila. Tae ao manuia, Savalina, and good morning to the listeners who have tuned in. Thank you very much for the warm welcome and for the opportunity to talk. Yes, o lau ingoa le moai ali I Situila, Masters, one of the registered nurses at Pacific Health Service Hutt Valley. I'm also a mother of four adult children, and they all have been breastfed. So thank you for this opportunity to talk about breastfeeding. Malo whaftai lava si tuila ia mo le whafonga anga o le fionga ia le mulu le ulua ia li oa? Le muai. Le mua ia li si tuila Masters mai le au onanga le Pacific Health Service I le Hutt Valley ia na auto whafonga ia masalo le tai momole u whaatal noa I fo ila na sunga I lunga le tatou le itio ia whao na alo ia au loo ngā lue nei fo ia o lātou uma sa whanga pe whaasusuina fo ia te ia ilo lātou tupu wae. Wale lei whaaftai lava I lau sunga, but can you introduce yourself a little bit more and tell us what role that you play at the Pacific Health Service Hutt Valley, whaamole? Of course. So the role that I play at Pacific Health Service, I'm a registered nurse in the primary outreach team. I also do roles in the Kahutaurima service where we support our mamas for breastfeeding. And so we do a lot of outreaches. So I do also the health checks, so as well as working in the well child space as well. So that's kind of like my role in the Pacific Health Service. And I guess coming on the radio today to talk about breastfeeding, it's a privilege. It's been a long time because it's a role that I've done before as a breastfeeding advocate for Te Whatu Ora in the Pacific breastfeeding team, which is now called the Māori and Pacific breastfeeding team. So switching as a breastfeeding advocate for a number of years, I then went and studied and trained as a nurse. And I graduated in 2023, so it's a new space for me, and this is coming up to be my second year as a registered nurse and having the privilege to work at Pacific Health Services Hutt Valley in this community. Malo, whaftai. Ia, pena utou whafonga mai o le sunga ia situila foi peona whaalaulolona lana ngā luenga I totonu o le au nanga wha Pasifika a le Pacific Health Service I totonu o le Hutt Valley. I olo o ngā lue nei o se tausi soifua I lātou ua restalaina o mai fuan whau peona I ta ua. Mua atu lana ngā luenga le sei le te whātu ora I lātou e una I malangolango I le ngā luenga lea a mai se fuelfe au tāua le breastfeeding po le whaasusu o le pepe I lona lava ia tina. Ia o lena o maloa alu a onga ia ma sue ia ma whaauina I le tausanga I lua awhi lua tolu ia le ala wanga lue nei o se tausi soifua ia po o se tausi mai foi wa rest talaina I tutono le au nanga a le Pacific Health Service I le Hutt Valley. Can you start by telling us why breastfeeding is considered beneficial for both babies and mothers? Oh, I just want to add in here too, this is a perfect timing, Savalina, because this is also the World Breastfeeding Week, which is celebrated annually, globally, from the 1st to the 7th of August. And so the theme for this year is invest in breastfeeding and invest in the future. So it's good timing because it's celebrated all over the world, led by the World Health Organization. And so that's why I am happy to come along and speak on this topic. But firstly, I thought it was important to note that every family situation is different and breastfeeding may not be achievable for everyone. So combination feeding and formula feeding can still support the baby's health. So the key is really ensuring that the baby is well
fed, well nourished, and that the parents feel supported in their choice of feeding. So going back to your question about the benefits for the baby, is that breast milk is the ultimate and the complete nutrition that meets the baby's needs. And it's also about reducing health costs as well. So the benefit is perfect food for the baby, and it's always at the right amount in the first 6 months of the baby's life. It also begins the immunity, because the breast milk contains the antibodies that help protect babies against infections like diarrhea, infections like earaches, or respiratory sickness like pneumonia. But it's also prevalent for their health growth. They're less likely to become overweight or obese and have the lower risk of developing type 2 diabetes later in life. And importantly, there's the brain development, which supports their brain function and the emotional bonding. And then, of course, that creates that connection between the mother and baby for comfort and security. So breast milk is, as we see, it's available any time of the day, and you can feed the baby anywhere. It's free, and it's always at the right temperature. And in the case of emergency and power cuts, baby can still be fed. It's a natural process that, as Pacific, we know that we feed baby at the breast. And for the mother, the other benefits, the benefit for the mother is it's a faster recovery. It helps the uterus return to its normal size naturally, and also reduces the postpartum bleeding, and it lowers the risk of diseases, reducing the risk of breast and ovarian cancer, and heart disease, and type 2 diabetes. And then you've got the emotional well-being factor, where breastfeeding releases hormones that promote relaxation and bonding. So it's a beautiful time for the mum and the baby, with that skin-to-skin contact, the building of security in their baby, and because they're reliant on you for their warmth, food and safety. And it's also a good time for mums to take time out from housework, cooking, that they can just sit and feed their baby and be relaxed. Whaftai, yeah. This is a lot of information for me to translate. Whaftai. Ia, pe o isi vaenga tāua pe o le whafsili lava satu ina atu mua. Ila tātou mālo, pe mwhaina whaamatala pe isi ai manui ai le pepe, whaapea fo ile tina i le whaasusu lava o le pepe, ilona ia tina po le suasusu lona tina. O vaenga tāua la nei, mo le pepe lava iei whaamanianga, a mua ona o le vai asole nei, poi o le aso mua e tau i le aso fito au kuso, o le vai aso o le breastfeeding, pe o le vai aso tāua lava whaatawa i nai, ia le whawhanga o le pepe i le suasusu o lona tina, nā fo ila iei le vaenga le nā o lo o whaautu iei le nei vai aso tāua, pe ona tāua ia, pe invesia ngai i le whaataua le whanga o le pepe i le suasusu o le tina, o le manuia fo i nai le lumanai. Ai o vaenga tāua e au ngā i le whaasusu le pepe i lona tina, ia pe lava ona whaailoa. O le tau sami po le mea ai pito sili lea ona tala whea ngai malelei mō le pepe. Mai whaamalia i nai mana onga o le pepe, mai lona la ititi lea, o le isi fo i vaenga e whaatau i le ola maloloina o le pepe, e whia i nisi o mai, ia po ngase fo i lea a whia i le manawa a le tangata, pe ila o le whaatita inga lena mai o le limonia, e whaititi a iawanoa e a whia i le pepe ina fo i wha mai, wha pena fo i le tūlanga o le maisuka, e la ititi ai le avanoa, pe whaititi ai fo i le avanoa, e ono a whia ai le pepe lea pe a wha solo lava ina matua, i isi taimi o lona soifuanga, pe au ina matua, wa avia matangata matua, e la ititi lava le avanoa, e a whia ai i le maisuka,
e fesosani fo i lale whawhanganga o le pepe i le suasu lona tina mo le atina enga o lona whai ai. Ia o le isi fo i vaenga tā ua tele i le whawhanga o le pepe i le suasu lona tina. Ona i le ise tau e te tongi i le tau whaataua ia e maua fua. Ai mawhai fo ina whawhanga i le pepe i so o se mea lava e mawhai o nā ngā iai po o so o se no fuanga lava ia e maua lava le suasu so wai pe lava ona e le tau o vatua le whata ita inga. Ona masane lava tina a tangi lava le pepe i au whea lava i po lunga le basi po o so se no fuanga i mwhai lava na whaasusu le pepe. O le isi fo i mawha anga tāua o le au mai ia a pele pao e le tau wha moe moe e popole po whea le a wha mawhanawhana pe wha vevela i le susu e whawhanga i le pepe. Ona o taimi umalava o loo tūlanga saunga le mōle suasu so le tina i le toinga mawhanawhana po le alawa le tūlanga i ai e whawhanga i le pepe so se taimi e tangi pe fia ai le pepe pe o isi vaenga tāua nā le olo au mai e whaamanianga e maua i le pepe pe a whaapea e whawhanga i lona tina o mai i le tū lea o whaamanianga mole tina ia e tāua tele wai e wawe lava o na toe fo i ele tina i lona tūlanga masani po lona pe wawe na toe manuia pe o le vaenga mo mole pe ona au mai i whapela fo i la e whapea fo i tō tōnga whāna o le tina se i tulo i e wawe na toe fo i le tūlanga masani e whaititia i fo i le awa noe mawai i nisi ngase a mai se fo i o le suka le i tō ainga lua. O mai le tūlanga o lona soifua maloloina i ona langona malona mawhauwhau e tāua fo i le vaenga lea i e solonga le i fo i le soifua maloloina o le tinai nā fo i tū o le tino ma le soifuanga e o mai fo i la i le tūlanga o le mawhanawhana o le mawhtanga a le pepe malona tina o na whepa ia i o la tino i le whawhanga o le pepe i le suasus o le tina i a tasi fo ina whaamanianga te le lava e maua mai ai o na o lea e maua pea le la fiso o ta inga i a pe a whaasusu le pepe i lona tina. The other question is, how long is it recommended to breastfeed and why? So when we talk about recommendation for breastfeeding, we start at birth to 6 months. And that's like no food or drink, not even water. And then we want to again go from 6 months to 12 months. And that's continue while you're introducing solids as well. And this is where you can introduce water as well. And then 12 to 24 months and beyond. So breastfeeding can continue alongside, regular food that they're eating and what the parents are also eating as well. And why is, as I just touched on it, on what I said about the benefit, is because of that nutritional value for the baby, getting all the nutrients and antibodies to help protect against childhood illnesses. And it's also a good health outcome for the babies because it improves both for the baby and the mother. And that risk, as I mentioned, about obesity in our children. And of course, again, the brain function. Because studies have shown that breastfeed babies or children tend to perform better in their intelligent tests, IQ scores. Oh, okay. Can you tell us some of the biggest challenges new mothers face when breastfeeding? The biggest challenge is judgment. So some new mothers, especially in the early weeks, there could be like latching difficulties. So they struggle to latch their babies properly. Some of the other challenges would be sore and cracked nipples or low milk supplies. And also like frequent feeding or engorgement. And one of the biggest ones would be exhaustion and sleep deprivation. Some of the challenges that new mothers can face when they're starting to breastfeed. Right, thank you. They may even have social pressures or judgment that they feel a bit judged if they're going to feed their baby in public. Yeah.
Right, thank you. Ia, o le isi vaenga le safsilingia a polale umi te tauna whanga ili pepe lona tina ia o la fo mafu anga pila valenta o le taimulmuli a ili taimi mua mai lava le whanaunga o le pepe o hatu le ono masina ia a pei o vaenga taua lava ia na mata mai lole ile o le ono masina ngai le sfulua ia o matana tautu ia ini vaenga ia malo fo ia tau e ai ele pepe fa pia male swavai ia no lele sfulua ma sina ngai lo sfulfa ia wa matalava na fanga i mea ai masani ai pe o le tau le leona ta ule vaenga mo le na to el tatu sili mo ia fa manianga umalava na e maua maile ma fo anga leona fanga le pepe mai le taimi fto afana wai ia o to i leono masina yo le sfo itu langa lena misi atu le pe ole e i titi lava noa i le tino puta ole tamaititi po le pepe o isi vaenga po fa manianga taua na o isi fo itu langa le safsilingia wai e pe iai lava lu i tau e whiangai manai tina a me se fo itina fo pe a fa suso la tau pepe i le swasuso le tina ia onisi lu i tau ia pe ia o tātou e tele fo ile iai taimi tātou te wha amasino ai tūlanga ia pe o isi lu i tau na e whiangai manai tina pe ai o na wha suso la tau pepe o isi taimi whiangai nei tina ma tūlanga ia pe ti ngā to lo lava le matasusu ia maiaina ia afianga whainga tai leo na whaasusu ia le pepe ia e fo ia nisi lu i tau whiangai manai tina ia pea oina whasusuna ia la tau pepe ino whanga whaitele. Ia e pe o isi vaenga le nai ia lai ona whiangai nei tina whaunei ia malu i tau pea oina whasusu ia a la tau pepe. Many new mums worry their baby isn't getting enough milk in the first few days. What are the signs that feeding is going well or not? Yeah, the challenge for new mum, because everything is new for them, and so there's no prior experience. So baby's first few weeks, the mum's volume is not present, which is normal, because the body has now released a baby, and now the body is starting a process to produce milk for the baby. So that's why it's encouraged to provide that skin-to-skin contact, that first feed to help stimulate that milk production and strengthen the bonding. The signs that feeding is going well is when the baby maintains a good latch, that deep latch, not shallow, and pain-free. The frequent feeding, because breastfeeding babies can feed from 8 to 12 times in 24 hours. You hear the active sucking and swallowing, so you can see your baby swallowing during the feeds. Good weight gains is another sign of good feeds, and also good outputs. So the baby is doing more than 6-week nappies in a 24-hour period, and their stools or their poos are a yellow mustard-like colour, and the baby is active and alert. So those are the signs that are feeding is going well. Signs that are feeding that is not going well is when the mum has cracked or damaged nipples, or the feeds are very short, or they are long feeding sessions. So they're feeding for a long period of time. Or the baby still seems hungry after most feeds, or are fussy and not satisfied. And then you may not hear a lot of the swallowing sounds, and there may be a slow weight gain, or the baby may seem sleeping more than 4 hours because the baby can have low energy. Or the poos or the urine could be dark. So those are the difference with the good and the not so good feeding. Le whaftai. Ia, o isi vaenga le sa whafasilingia o nei tele o tina whoi popole la tau pepe ina ne ile lava le swa susu ina ia so mo mofta o mauna whananau. Ia awa whaini whailonga Eva ai lo ai o lo solonga le leile whawhanga o le pepe ia pele ai foi. But can you tell us first, what's your advice for mothers dealing with, nipple pain or latch issues in week 1? My advice to new mums in week 1 that nipple pain and latch issues is very common, but they can be managed
with the right support. And so when I say with the right support, that's having your nurse or your breastfeeding advocates or your lactation consultants check the latch to make sure that the baby's mouth should cover more of the areola below the nipple and as well as above. Either try different positions, for example, the football hold, sideline, and cradle. And you can also, when we talk about solutions with nipple pain, you can squeeze a bit of breast milk over the nipples after feeding. It's like a natural healing properties in the breast milk. But if the pain continues, because breastfeeding is supposed to be pain-free, that's important that you get help, that you reach out to your midwife, reach out to your lactation consultants or your GP or your peer counsellors. So it shouldn't be painful, the right support, and it can be resolved. So I'd encourage mums to don't be shy and to ask for help. Lei whaftai. Se tuila, se whai mo mwasin ta break, we'll go for a short break and then we'll come back. Yeah, whaftai lava. Ia se whai sina tātou malolonga pupu ia na toi whaawawai leo le talanoanga nei vaenga o le tai au whaftai lava le whafonga mai. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu maungalanu lawama Ewa I fia o tamata
lo whaafonga mai pēr i le tautua al si ufonga lau mua i o le tātou kalame o lo o talanoa tuai i le nei fo i vaenga o le tai au o le soifua maloloina pe on talanoa tuai i amalsui o le o nanga le Pacific Health Service talanoa i le mtauta ua fo i le nei o le whaasusu o le pepe ilona tina ia o matau fo ia o le utamana tua fo i sa whaamatala fo i le sunga i vesi i le tele o istanoanga sa whai ia pia whai sa e maua mai ia le fo i toi whaalau tele a tili le polkalame o le nei tai au ia le nei fo i matapta wal whaasunga o le pepe i le sua susu o lona tina pe o isi vaenga tau ia lena whaafsilingia o nei tina fo i popole e lātou pepe po a fo ini whailonga wa ai e loa i o lo solonga le lei le whawhanganga le pepe pe le ai fo i ia pe o nā sautou whaafonga i ei lava i ei tu ainga whailonga po o vaenga te tauna mātai tū po o le leile whaasusunga le pepe le taimile tu ele pepe ilon i le mata susu le tina e whaasusu i taimi whainga tā fo i ona follow to low e le pepe le sua susu o vaenga na e tau fo ena mātai tū le lei ia i fo isi vaenga tāua le nā e tau ona ai wai taimi pe e toi luai mai e le pepe le sua susu i o vaenga fo ina e tauna mata i tu e luai e le o solonga le leile whaanga le pepe i alo o mai whalwhautuanga o ia tūlanga e tātele ia ai e le leila wale siaki pe fisiringia foi ia lau tausi lau whaatosanga po vaenga i e tau ona whaafsilingia ia mai loai o lo solonga le lei tūlanga i le whaasonga le pepe au aisi tūlanga po o le lei ona whaataatia le lei le pepe le taimi whaasoso i lona tina i o isi uma vaenga na sa o mai le whautuanga ia ai o la whaanga solpele talanoanga i le nei fo i vaenga o le tai au. Alo sunga situila, can you tell us, are there any foods or medications that breastfeeding mothers should avoid? It depends, I guess, when we talk about medication, it's what the condition of what the mother is going through. And it's a discussion that they would have with their health professional. When we talk about medications that come to mind for me, is we're talking about medications that maybe if you had cancer, and so you would be wanting to avoid those types of medication for your chemotherapy. And then, of course, it's if you've got other conditions which would also warrant to be checked with your GP. That question that you did send in about what the common medication concerns would be around for breastfeeding, affecting breastfeeding. Then we're looking at maybe like breast surgery or injuries that can impact that milk production. Then you're also talking about if the mother is going through postpartum depression, so that also can affect the supply and the bonding. So support and treatment is needed there as well. And of course, you've also got medical conditions like even HIV, where breastfeeding is generally not recommended. And then you've got your hepatitis B or hepatitis C, where mothers can usually breastfeed safely, but in the mums with Hep B, usually the baby will receive a vaccine. So those are some of the medications that I can think of, but again, that's having to have that conversation with your GP or your doctor if you do have any conditions that can affect your breastfeeding. Well, top of my head. Okay. Thank you. Whaatai. Ia o isi vaenga ia pe o le safsilingia. Wani e mai se lava i popolenga o nei tina i le tūlanga o whala au po ni vaila au fo i tonga whitinga nisi whala au o lātou whaongaina. I le taimilea e whangai po o whiangai fo i lātou ma le whasunga o lātou pepe. O a fo i mea la awhia i lātou e mai se o lātou pepe. Ia peila o vaenga nei
o a whapea o nei tina nei o lea e whaasoso la tau pepe ia pe a whapea la o whaatete inga i nisi o iei fu ini tong tinga o whianga iai po o le kānesa ma tūlanga whapena e iei lava le whasoota inga i te tau lava o na whaia malana fo mai ina ia i loa ai o loo saonga le mō uma i le ngata le tina ma le pepe a meise lava le pepe taimi e whaasoso ai tūlanga whapea o na iei fo isi vaenga ia a fia ai a whapea o tūlanga i o ni manuanga o a fia tina e mawhaifu o na a fia ai ia le ole sapalai po le sau fo i o le sawasuso lo ngau si lo na tino e whawhanga i le pepe ia a whaifo i o iei ni tūlanga o whala au po o vaila au fo i mo tong tingo whianga i maisi ma ia e pe o le hepatitis C o te le lopola fo i whaasa mole ma ilo le hepatitis C ia o tūlanga whapena ia a fia i fo i le whaasunga o le pepe pe a whapea o le whaasusul pepe lo na tina ia o tūlanga o tui pui fo i e te tau lava o lo mai whautuanga e te tau lava o na whaatala noa malau fo mai ia po o tūlanga fo i le ia i le fo mai o lo ainga o lo oeanga i ai ina ia mauti noa lo i ele pui ngā o le pepe ia o whianga i fo i le tina ma le whaasunga o lana pepe pe a whai o iei nisi o vaila au po o whala au fo i o lo utang fia le tina ina ia i loai o lo saunga le mū lava ia le pepe ia i titono o le fo i titono le ainga i le ngaluenga tina o lo whail whaasunga o le pepe ia o isi vaenga tauana i tauana mata i tū fo i lalo lea ngaluenga whaatino le tina ia wa o isi fo ia afianga ia afia fo i le sota inga le tina ma le mawhanawhana le al tina ma le pepe le taimi lea o lea e whaasusu ai fo i ia le pepe ia te ia. How can partners or family members best support a breastfeeding mother? We all know that breastfeeding is the mother's role, and the focus is the bonding in that first early weeks. So having that conversation with your partner and your family and putting in those plans, the one that I like is the partners, have to do everything else that the mother was doing before she gave birth. And so while she focuses on the feeding, the partner and the family members can do all the other jobs, from the housework to cooking to tending to the other children, as well as ensuring that the mother's getting her nutrition, encouraging her, offering that help, and being patient with the mum and offering understanding, assisting with changing the nappies and looking after the kids, helping with the burping, as well as at night time bringing the baby to the mother and also changing the nappies. So you're sharing the duties. Right. And helping the mother. Right, thank to you. Rest. Yeah. Thank you. Ia whanau noa lawe whaasisi la tu le tu pao ta maa o le fisili lea na avatu le tātou malo. Pe whapewhia ona langolango ta i to alua ia po o panga fo i po le paanga. Ia po o tangata o ainga le tina o lo o whaasusu ia lana pepe. Ia o le pe o le whautuanga maasani lava. Ia o le e maise lava ina ia whaatu mau pea le whasoota inga mawhanawhana le vao le pepe malona tina. Mana ia whaise fōwhanga i tono le ainga, ia o le to'alua fōi, ia po le tamao le ainga, e mana ia whai e uma oe whi au, e bei ona tele isi whi au ia e whai al jina. Whi au ia maasani tono le ainga, whai le kuka, ia mawsosone wa aisi tamaiti, ia sosani fōi le to'alua, ia po le tamaa, whaalo tutele le tina, ila na ngalwenga lo ufai e le wsota inga le al jina ma le pepe, ia ono sai fo ia lava fo ile ono sai al tama I pe a ia ni pe fetu la mai e lava lo ono sai le va o le tina ma le pepe ia po lava ngalwengo fe nga ia awane I fatinga ia tina masalo po le winga le o le vaenga le ina ia lava le ono sai so sani sui ia le na pekini o le pepe
Ia a ofo i le pōpe o watangi le pepe, ia ole tiu tele o le tama. So sani e tu ia e alue mai le pepe i le tina e wha susu po o pe ia mai fo i polale mea o watangi e le pepe mantulanga wha pēna. Pe o ngā luenga o malawa ia, ole a palasi atu i lungo le tama, ia po le panga fo i le tina, ia po le a inga fo i ola mwhaiona no wha atasi, e fe soa ni ai ina ia wha amā le ngā luenga, ia lava le taimi e mawala mawhatanga lea mawhanwhana a le tina ma le pepe lona winga whaafai lava le whauponga o le tama ia o le a whai ia o mawe au mai se fo i o le whainga o le titanga o lava mtulanga whapena lona winga o le tama lava le a ngawha mai ia ngā luenga. So what do you say to moms who feel guilty or pressured when breastfeeding doesn't go as planned? I would say, and we do come across a lot of mothers who do feel guilty and pressured when breastfeeding doesn't go well. Yeah. That this is normal to feel disappointed, sad, or even guilty, but they're not alone in this. And it can be because of all the hormones that they're still having to sort of like the hormones working to with the feeding and the stress levels, and so it's also maybe a high expectation for them to get the breastfeeding right. But the reassurance that we give to mums that the priority of feeding the baby and protecting the milk supply is what we often provide them with, because it's just giving them that space to sort of like breathe and acknowledge that breastfeeding is not easy. Breastfeeding is hard if you've never done it before, and it takes practice. And so it's just having that conversation with the mum and making them feel reassured that they're not alone and that there is support. And so what matters is just what matters, if nothing else, that the mothers can hear is that feeding the baby is the priority, and protecting the milk supply so that the baby has food. And just saying that it's a journey that it's a breastfeeding journey for them, and it takes practice with the support. And also reassuring them that there's services out there to help them, to support them. Right, thank you. Ia, o le isi fesilita ua lava le nei, ia pe o le fautuanga mai i le tato malo, mō tina o lo popole pe ale solonga le leile whaasasunga o lana pepe. Ia o le ana ia saunoa, o i lava tina o la tau whiloa i ma ngā lua iai, o le langona leo o lo o iai pe i fo ile ai, e whaanoa noa ona o se tūlanga whaapeo lo o tupu ia i la tau pia o ina le solonga le leile whaasonga le pepe pe tai o la tau whaamano si au o se tūlanga maasani lava lea a whaapeo le tinale o alu atu nei e la tau te talanoa iei e le na oile tupu ai se tūlanga whaapea po se whaafita auli fo i whaapeo lo o whiangai mai ia o tūlanga lava ia e pe ia maasani ai ia ma whiangai ei ma siti ai fo i le tūlanga pe o le stress le na talanoa ai ona o le manatu le tina whaapea e te taulana wa manatu tangata ma tātou nei ia i sa o lava le whanganga le pepe whatita inga ia sa o lava le whanganga o le pepe taimi uma ai pe o le whaamalusi amo i lātou le ai e lena o lātou lo tupu ai e whapena fo i le te Leonisio tina ai pe o le langona lava i te tauna iai mō ia puipuia lava le lava o le sapalai po le soa susu lea ina ia lava le soa susu le i whawhanga ai le pepe ia ma ia manatu ma nava le i te tonu ma whafo ma manatu o le whawhanga o le pepe ia te ia po le whaasusu le pepe ia te ia e le whaingofia e whaingata e mo mia le whaataita i le lei ia ma whaatala noa foi whaatala noa le tina ina ia awa le popole e le na o ia le tupo le tūlanga ai pe o le tūlanga tā ua lava
o le puipuinga lea ina ia lava le sapalai po o le sua soso e whawhanga le iai le pepe leo lo whaasuso ia te ia mamana tua foi o lo iai lava au nanga ma whai o na whesua soani le tina pe amo o mia i le whawhanganga ma le whaasunga le pepe ia te ia lo na winga ia e awale popole le tina o lo iai lava le au nanga ia mai o le ngaluenga pitosila na taua mo ia puipuia le lei le lava o le sua susu e ngausi mai lona tino ia wa lava le whaasunga o le pepe ia ele sem ta uptau ele sem ta upfaingo fie ia whainga ta ai mo mia le ngā lulue whaatasi ina ia solonga le leile whaasunga o le pepe ia malava le sua susu e ngausi mai i le tino tina wa lava le whanganga o le pepe. Yeah. How has our society's view on breastfeeding in public changed over time? That's a good question. I think New Zealand society view on breastfeeding has come a long way. It's becoming more supportive. I think in the early decades, breastfeeding in public was often seen as taboo or frowned upon or seen as a private, so mothers did feel pressure and so a lot of them did avoid public spaces. But government health agencies now are actively promoting breastfeeding and recognising it for child health development and reducing of health costs. So today, public breastfeeding in public is more acceptable, especially in the family-friendly environments. And so there's lots of supportive spaces for mums now to breastfeed their babies out in the community as well as in their workplaces. But yes, no doubt there will still be some mums who still have said that, you know, they feel uncomfortable or feel judged when they're out in the public setting. Thank you. Yeah. Yeah, o le isi vaenga lea pe o le safsilingia mai se fo'i po o whapewhia o na sui mai lea taimi le manato tanga tai whaatatau i le whaasunga o pepe lai no whanga whai tele. Ia pe lawa ona mātau pe a manatua ia wa sui lava le wa ia New Zealand la tau mai mo i lava polis fultau sang talwai. Pe sa wa ia le whaasunga le pepe no whanga whai tele. O se matau po e le tala whengai pe e whaasa, e te tau na whaasa. Pe na avea ma awala e tau ma mao aina i tina, i le whaasunga o lantou pe no whangwhai tele. Whati te inga alu tina e whaatau e te uatangi, pe o le alu ma avele pepe e te uatangi. Ia pe e maal tina e whaasusu o il no whanga lea pe o le whale o loa, ia po o le mall, po whia lava iai. O le wa inga nasa iai, ona pe sa o se mea fo i e whaasa, pe tai ia ona o le tūlanga fo i wawa ai o le o whainga malo le sawai nei vai tau. Ele o se mea leanga le whaasoso le pepe le no whanga whai tele, ia whai titi ai fo i tau. O le ala pe o le ngā luenga o lo whaalau lone le soifua malolo ina, ele leile whaasoso le pepe, ele tina, ele leile whaasoso ile e soa soso le tina. Ino whanga whai tele, le fo i whaatanga lawa i tutonu whale whai ngā luenga pe alu le pepe ma, pe alu le tina ma ave le pepe, ia mwhai lawa na whaasusa wai, o lo o na ia ma whaalo tutele le fo i wa ainga, ia ona e ei lawa na inisi tina pe e le, pe e matamumuli se ito lo pe fefefe fo i e whaasusa la tau pepe no whanga whai tele, o stulanga o lo whaalawi loa, le whaasusu o le pepe, i lona tina, i le swasu solon tina, i no whang whai tele, i lea i le o se mea, i leanga o se mea le lei, ai mai se lo mwhai o na mawele swasu so le lei, mo le pepe, ia pe alu le tina i se no whang whai tele ma ave ia lana pepe. So can you tell us some tips for new mothers who are just starting to breastfeed? Tips, there'll be lots of tips. But I guess some of the tips I would say is aim for a good latch, because this is key to a comfortable and effective feeding. So babies, and try to breastfeed
an hour after giving birth, because this will help stimulate your milk supply and the bonding. And that it's normal for babies to feed a lot in the first week to build that milk supply and keep the baby happy and satisfied. And for the mother, it's staying hydrated and having that balanced meals, because the mum also needs energy and nutrients while breastfeeding. And be patient and be kind to yourself, because it's a learning journey, and it's okay if you don't get it right the first time. It does take practice. So encourage to persevere because every feed is progress. So my favorite tip for breastfeeding is remembering that it's such a beautiful, special time to connect and enjoy your baby. Thank you. Whaftai ia, nei vaenga tāu ala lea o le whautuanga fo i lea e tu ina atu i tina fau, o le afto a matua na whaasuso la tau pepe ia i la tau, vaenga mua lava, tam whai lava ina ia le leile whaasusunga le pepe, mai se lava le taimi e tu uaile, tu lau le nguto le pepe i le swas, i le matasuso o le tina, ia tatau lava ia le lei lava le vaenga lea, ma tatau fo i taimi lea pe i tō la talo na whanau le pepe, ia whawhanga, whaasusu ia le pepe, ma ia tele fo ina whaasusu lava le pepe i le tina, ai mo le tina, ia tamwhai lava ia pe lava fo i le swawai po o le tino, o le tina, ma ia ono sa i lava le tina i le tamwhai ngolea fo i ngā luenga i whaatino ia, ona i le whaingo fie, ia ma le vaenga tā ua lava pe o nā whaamanato mai, ia pe o le vaenga pe tusile lena tā ua fifia i ele tātou sui pe o nā ia saunoa i mana tua le tina, i esel mātango fie, o le sota inga lea ia ma le pepe e ala i le whaasunga o le pepe ia te ia i mawele mawhatanga, mawhanawhana ma le sota inga mawhanawhana le lei, a le pepe ma le tina, ia pe a whape ai whaasuso lava, ele sua susu o le tina. Just one more question, please, Situila. How can moms balance breastfeeding with returning to work? It's about planning. It's about talking with your family, your partner, because it takes planning if you want to continue breastfeeding and work at the same time. And so it's like the process of pumping your breast milk to store so that you can use it in breast or storing it at home. It's also about knowing your rights when you're returning to work, and also knowing that breastfeeding and working is protected through legislation in New Zealand. So it's having that conversation with your boss, because it is protected under law that you are able to breastfeed in the workplace. You have the right to the breaks and also a space at your workplace to be able to pump milk or feed your baby. And so, and your employer also is required to support you to ensure that these things are done, that you have your breaks, that you can express your milk at work. So it's so those are some of the things that are good to sort of like do your homework before and planning, so that you can have a well thought out plan when you have a conversation with your boss, and also know what your rights are. So that's kind of like what I would usually say to mums if they're thinking about going back to work, is looking at beginning the pumping process, knowing your rights, and then having that conversation with your boss of what they can support you in your breastfeeding journey and still work. Ia, malo, whaftai, ia whaftai. Ia nei vaenga tāua lava le o nei tāua le toi fo o nei tina whai ngā wenga. Ia o le sa silingi pe whapefianu whapalene tina alfa asunga la tau pepe ma le toi fo i atu ngā wenga. Ia o le tali, i le lei lava le tāpena whaatolanga lau fuafuanga o le toi fo i ngā wenga. Tala noa fo i le pule whalwhai ngā wenga ma lau ngā wenga i lau fuafuanga le whai. Ia ai le lei fo i le wa e le
le fuafanga fo ilea e pamu le swasusu mea o le tinama tu le i le fale pe afa pe le tu le pepe i le fale ia e tau na malamlama i tau langa fa pena ia e tau fo ena malamlama ia waia tau o le mfaina fa susu fo ilau pepe i le falfainga luenga tu langa ia tau na fa tala no mua ai e tele ia leo te fo i le ngaluenga ia ona o le tatu taimi fa aftai tele lava Situila mo le Havanoa le nei taeau. Thank you for your time. Ia mo le tatu. Ia ai manuia fo inga luenga o whianga iai. Ai fa soifua ia mo le nei taimi. Apetai lava malo. Ia. Ia, ia, soifua, whaftai. Ia o le tātou talanoanga nā ma le sunga ia Situila nei fo i tae au, mai le aunanga Pacific Health Service, ia ona ieli si tātou pokalame o loo whangasalo mai. Ai toi mau fulu whauponga tātou pokalame o soifua maloloina, ia mo le fo iwa ia safou, ia ai whaftai tele le whafonga mai soifua ia mo le nei taimi. Samoa, la Samoa, faamua mua le atua o ia o lo ufavae. Ao mai ni pua puanga, faamalo situ maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. Talo Samoa lo uotunu upelele anga. I say yo upese pese atu mafama tala. Lo matamo fiele mafaya upuna fama tala. Ua numera tasifo i oe ile Pacifica. La Samoa, la Samoa, faamua mua le atua o ia o lo ufavae. Ao mai ni pua puanga, faamalo situ maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. Le mawhai o nana lolo unusa ufana uai. O lau whanua lanu lau awa o te tiwai. E wina o malanga I whafo I atunu ese. E le mawhai o nana lo o e Samoa lau pele. Samoa, faamua mua le atua o ia o lo ufavae. Ao mai ni pua puanga, faamalo situ maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. La Samoa. Samoa, faamua mua le atua o ia o lo ufavae. Ao mai ni pua puanga, faamalo situ maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. La Samoa.
se fatalo fatu malo falo alo fafonga le tino ne tu aso ale fatu lango tato por kalame sui inga ia le uma fatasi male fionga ia ole sunga ia famtu aino tino Pereira ia ole CEO le Central Pacific Collective ia la to le lo fa ni si o langa e fa pitol tanonga ta oni e fa tau le poloketi le fa wina o fale i tutonu le aio porua ia wata tonga Samoa ia Pasifika. Ja, fatalo fatu lo sunga famtu aino neta yao. Ma mo lava se fola le. Ja, fa penga foi lo fiona masanga e penga foi mo kele ko ofisa. Ja, lenga kai foi le fa kalo fa ko ile fa sa nga por fa fanga por mai moanga foi el malu ka ko no le ya so mal neta ya fo ma ye le usulu la. Ja, ma lo so fo mo ma langi ma. Ai nei fa lo ko le pito le pesi le ta ma e fa ta ya por e fa pena un le aso ni la ma ne vo le pesi firma. Wo ko ki ya usi va ko le pesi le. E un malo e au dia lo se la ufale. O e che fa sa. Ai fai mo fare fatto un play sa lo le sa milo ngale sa le ya ma lo la vole fatta se me fo nita ya ole masina o february le tata noi ma lo poli fo malo le tinu tulanga ia fo fanga auto a misela wel polo che ti fo mo fale ia le tata le noi ma ne ia mo fa fo anga ni si le o mo le le au nanga le mo tau tu auto fam tu ai no to e fa malo ma na tu langa lo ia ma po che fa te tele le fusion a masanga a tonu beto e fo i tu se sta fo il lo ha fe lo su malo o inale sa fai lo se fai un le malo le te ne malo o le leipa le fatta tia mai se ala tu petele la fo ile le tu sama le se la se fu le 5 milioni tala sa fatta tia mai le malo o se ala ngatu pepe se le na mawa e le tala para so pitoni sila e se fu fuanga fo ile e se tsele ni va tu se fa la poputonga to tas mo fo winga la fale ne mo le bana ngalu ma leipa fa ya matu proposal business case manamo me ya o me sa fai lo mo tu pe yo nala na matalo na faule matonga luenga o le fatu ino se fa la putonga managing ia ne mo te le ngi alo ia ale na tu pe anga i le fawinga mo le up to se lau ia fale ta o affordable houses lo wi o fale ta mo firma ilo fale ia fa ta le market ia o inala le na matailo ma fatu le fala tonga le o le Central Pacific Collective, yeah, fatu mo le trust, le Pacific Health Trust, o la tola ia, le ngafa. Pe fa pe fea o na fatu no ia le fawinga nei fale, pe fa pe fea fo na fai, o more support basis for the administration or the management or na moment fai. Ia ona matalole o matunga le ngol fawinga fale e matula o nei la fale o matu fufa na mo mai ele seleni ona o matu pa anga mauli na titu o la tau ia na fa pe mai o la matu fo ele o la tau ele fa pe la fo ai ele o la lisi mai ele mauli e fa o tatu fale wa ale mos ele ele mfanya lo so sele tayo ele ele la elisi mai la elisi ta over for Britannia or perpetuity ya mai se fa sa morta mai o fale ye ka o fa va ya le ngatu pulanga o la va ye fale le va pe fo le ole mana i ole nganga so so ni le nganga lo fo monatito wala infatatia mai nei ele se commercial foi le deal na fai me pa ala le o e tonga mato se ground rental foi le nei fai lo ye io lo winga a fo la le ground rental na masalo po sape mo ale valuta pe iba tala tongi il masina you know ya ale subia le tau na forever ele va pe o lu se la usanga review o sui lo ka le o le tauana
O le mawa la na o le nga lofa ma so tau au mo I la mo. Yo anga pe o isi foi la tanga te o le ia. Te fe se lisi e ka un kal lisi lo fa. E ka le si lunga e kinani. No va e tu o fa le fa no no stasio tina ma tu. Si lo le Rachel le Auckland City Council. A fia e ka le si ia. Tapa lo le ka le si tanga te e la to fa le va pena le lisi a. Yo. E o le nga fati si a inga tongi na o e se no le. O fa la bla ne e le fa lo fa si le lisi ma le Rachel le a council. O le lisi ai o le ba o matou ia ma oli ba te tawana. A o Rachel na le e posa le council voi le o na ole foi finga ole ma le council ole sa uswa bai you know tanks o paipo a wor gele ma penga estongele rates ya al fina wala pe pole ala fa ma tu le finga o ge wala si ya rates por it was sick as 50% or something like that ah te le me ya o Rachel na foi tongia la foi pe a fai so fale e kongi o rate le sui ala tulanga na a fale la yu matrona fa o le amata matunga wenga o le matu a tina mo la le site mo e se fu mo le valu fale fai o le la fa pe fa mo I o atu fai mo to sang uma ta pena uma na fa uma le landscape uma fai o ngā tongo whale ma tūlanga wa pena. Wha o popo ma le whale le tūl o ngā tongo le malai. E so swani fo mo whai ei po alawani whawhiwhianga po a whaingi services po a whaingi activities e whai e la tōne. E la hei whale I tu tongo o ngā tongo pena tu whanga. O le whai ngura to sanga masana pe o atu ia te sema po umo na whai. O le temi wholalina e no fo i e roi la tau I o whatau inga whai. Ia on failole se fu fanga foi le la to mo ale to no fanga fa pene e se atina e fa pito foi le fa o tangata Pacifica o architecture ma design o tangata Pacifica o le managing o tangata Pacifica o le leading o tangata Pacifica so this is why unique is e pa anga ma maori le ia ma se pa anga fa pena ia New Zealand o le wa tu se to e pol pang ne o le malo le na foi ia le selen o nati to ale sa mai le ia ma to la CPC le o managing down sang ma to la pena so e le ma se to nga model for pena ne New Zealand table ne o mena wala ina fa ngofi ma e ala fenga I foi le tato va maoni o tato e so tato ngafa ia o le la wa mata lo la ona mata ngaru lu e fatasi manati to le u fai le mata fenga no le MOU o le vai aso le la sa ia na fono le o leaders o CPC ma leaders o nati to a mata lo na fa PI le fa tatianga o panga ne ia mata la o education te le o le footprint of education o le health they are the biggest page o nei o le to te lo tato tongata o ia o la for social services ia economic development o vaenga la na fa o le la ane mata nei le vai so le la sa on negotiate mato ma natito pe fa ona tato so pe services nei fa fair tato nga lu fantas e fa fair on benefits nga ta Pacifica mai services I run e lato education me fa pena fa pe foi la ona tato share ma so ese la le ma wa ole o fa me mole na via ale la fa ma to fa ole october a matina fa wisi tu la ma fa le e lua I lunga tu su le e o tu fa un ta sanga le tu se wo limas fu ma lua fa le wo man fa ale la turi te mo ala tu se la so ele ma tu se futa usanga le na fu mai ele malo e fa e mato e fa le nei peto se la ya la si le tu nga due la ka mutale nei o le ya le la tu e sen ma Paulus construction site were ahead of time money for some of us
In budget? Under budget or within budget? Power construction sector, no, masanga eva under budget. Lo construction na fine. Talo ni le wa tu mona fa ma approval ma lo po fa tanga ya. Yesi to inga materials. Me fa wo fa le ali fa ngai Australia or UK Canada mena. Wa pe oli si mena na fa tai ta tu ni. Ma tu wa timine il housing industry ra fainga mo fit se fu fa afeta ngata sa fainga lo ngai tong construction sector bole nga lo to tele wo New Zealand mo wala fa le afa at the moment bro ale mani fa le foi fa to lo tanga tali wo ya le ngata na la patang fa patang tamo mo supply. Yeah, low papa or you know materials ma pena ala. Ya almela lei mato ya fiolora se mato fina foi le wa mato man malama il temel market mato te man malama po fio ye tau nei mato te man malama boy da u po fale le ai te le mato research tu la ma pena mato man malama foi tau lo papa o fesa foi lo papa o la le malo se lo papa so a olo la temi foi hai matou po se engineer po se architect po se planner era voleva matou lo le la qual tau o mene io na fai lo matou fina a fa mai miliona il tau la to me no fa le po la vallo se la so e fa penala on fa ai le ma fai ona e fina pa ele man malama il tai do roto mal tai ma o me unha pena so o nga luenga matou te le o fai le matou research matou te siaki atu isi company matulanga pena o na fawele ya le la o fufanga na ya tu to sanga le pa ingo sanga le voli mas mo lo fa le na no sto si le tau fale le affordability le tau le ya asi si le foi la matou 2 bedroom house le fa ya o le kau le la fa kau e lua po tu moe, tu ngā whale lua, whausanga malosi, e i malau garage, mai e whai makonga ala au e whai ua, wha se lau iwa sumalu. A e wha kau e le makeki, ongo se lau lua sumalu ko wafi. Miwa waila le esesena. A o whale nge whale built for 100 years. Bo lewanga ngā solo aku na malu le tunu ua, i rasto mai whalente nei, ngā solo lua watu umana furnish. Va ai vot ngata o ma ai ko il a foi fale ya vala le tau fale fa se la uiva su mal ba le ma se fale fo pe nga ke nga ngi bolen ko ngi il fa usanga le la po potu o ya marisi me le e il toilet ma shao ila fa nga e ta ma tu fo le nga la fa nga ya my multi-generational house. Well, it was your stories are. It was stories. You had what bathrooms? Madame. Yeah. Yeah. Ne faccio solo voi le ia va bene. Io vai la ia. I average marketing. No se la le average. No se la lo su molto. At the moment, we see the aku sa ko ki fix la u ka 2 bedrooms around. My brand new and me avoid. Yeah, but see me, e il solar panel. Solar, yeah. Det är solar kommer falla ner. Och se fel men det är que le savings. Dans la mort qui c'est le. Ma ia tele fu fanga. Yo, fu fanga la ia to tele le ngot. O ma ko nga el stona in tene be varu se fu tanga went through a fu la ba pasa la wa mato. E fai mato information evenings for le once every 2 months. Car sa mai tanga no. Ia na fa matala umale ia to tongo fale fa be fe na mo fale la le tau. O la le tupe tulu e te fi mo o fe mo mai e la so sonia bank o el bank e so soni mai o amato so soni. E fai fole ne fa fai ngofiona accessing ala bank. What is in number? O le telo fale i fa tau termine e luas fu percent deposit. And that's the fi. Al watu i il CPC bank will provide power bank of sirenga le 5% deposit. Ma vai la. Ya to lisi me e ma to ka she equity scheme. Yeah. O lo no winga. A fa pe o le mo kesi
fase lau tala mo kesi for tala me ele fa pela te alo paro mo le na mo kesi em final social net will CPC up to fast 4% o mo kesi social net ya oi long winga la i fa fa ngo fie bo di senga me lenga le o kan kai fale mo or kan ka deposit mi mo ko alu fu senga le deposit for $600 o oi mo menga ku ya le un maku fa ku 5% ia a kwa 5% embe mo so song for just to get into the house. We provide the share equity scheme of up to 40%. Yeah, only 40% le ba ko mako. Le ba ko mako. Ele kemi ko ngi mai ai. Ele say interest rate. That's a free, no interest rate. But all interest rate ko ngi ngal medical problem bank. No wingo to tiro na ta ai ngai fa no fa fonga me te mine o lai fa pele sine ia. Na ta mi tira i te le o le o ngai le ia fa nga lui. Ia apa i mama o vo na se fu tau sanga le fa wa ia. Ia wa fa portu mo le ia o le halu portu mo ia fa. Ta oversubscribe, that people queuing up for 4 bedrooms. Mo le manga i o poku ki le o poku ko alalo e le lounge e fo disi ko nga rooms so a ko fo le a fangi ngo ku ka pongi ko ke ko fangi po a pongi ina event ko ai nga fai ya ma pe fo po isi mo dio nga e space for nga fanga poku ya ala lo fo poku e ila lo fo nga e le toilet for nga wa make sure fo le fale uma ye there's always a toilet or shower underneath but for people in ka ma ko intergenerational ma ko homes ko multi generation ma le te fo ma ne te mo so ni fa tu penga wa si ai nga mo to e le tango li ma so mo seni le o li si ana fa fita o li tele ele nga te pacifico a o li tele o sa o fa pala la to ye nga me fio so lo so paseng o se la wa fe pe o se la a o no ma tu final mo le bank le ma tu nga lo o fu ta to yo al fin agua you know o fa ole moi ngana matu mo matu official do fatu we don't die wondering why le facility le all ele foi coi wonder se pe atai yeah voilà if you were can wonder forever in the world ele se cariolo vanga nai vanga fo i mo i tuturo wa fa fo ole mandi wa I wonder solo le tele ba ngana tonu fa tai le wa ma te vo mal la ma tu so ni vo fa ma la ma pe e por kala me ene tu langa o la fo sai ding o tu mai la fa tsa a fa pe fa se la wa fe ai 5% le mo ke si le deposit ia pa wana tu pe le so mo mi a ma tai ia ma tu foi same as alfa ko so fa le ia ma ko ka so mo ke si to e ke bala kan ngo mol bank mo vol me nge de penga lo e pit le fale pa le mo nge kan ngol bank pola no kes so kan wala mal bank ya alis foi nga process ma ko wa ma tuo e ile selection criteria mal eligibility criteria because of fale nge le fundel malo ele o se market development po o se private development ma ko fi o market development private development e fa wa kan ka i developers e la ko it's their money, it's their land. So they add another 20% in margin. Mo se la ko kope. Ma disimbe e umolonga fa. Ave lo real estate agents for ye o fa ka. Yeah. The wingala is whoever pays, whoever can pay. You know, and also it's more expensive because ola fa popo ye le margin. Mako ye, elise mako margin fa popo ye because we're not out to make a profit. All a fundal malo basically for our people who will never own a home in their lifetime. O kakanga o le target mako. A ola le makeki. If it's in the market development, ye ke kai mo kakanga. Malinga ko ele mo to inga taule. Yeah. But also the people that you are targeting will never be able to buy. E pa ka wala wori yeah. Because that's what the market. Our real estate agent and I can see the people. You are saying, "I can't more like all from our market." No, lay market criteria there. Memo more.
sa e ngofu porua o e New Zealand citizen e ngofu porua murole ile selection or selection criteria mai ko mai ki benga sfuru walu fa ke makua la if you can apply be ko fien kan at the moment kusa lima se lau kan you will register for 18 homes e kaula ngai se selection criteria for this that's where you go to the bank nga foi lunga al bank assess pola la capacity ko ngi la le lom le ngai wow ai kala fu wa so nga me ko kan ka you know fefeo bank wa absi mal bank wow ai kala fu e fifa kala le pinko ma fa la velave ma le poca ma me but mo ka fai so for us la ol merna fai foi le e la mo categories e category A o la to le bo ready ke mi ngai e category B o la ko le sempre ready le easy fale ma category C ia or ke mi la nga ia nga fai le financial literacy program for FA ba be le ready ke mi ia nga fai le financial literacy program so song ia be fa fa savings wa ko nga savings e fai you know ia prepare for le ia wa o se ata to tangata ba be ele penga mo ma ko savings but I let kan ho ka ngi sia ko po fe umole alu ele tupe you be surprised by what they say em fanga savings man ari fa ka wo ko fe fo ia so umole e mo ka la ko fe a fa popola per wo ko fe le aso ki su mo lo ka la a wo le vai aso wo fi yeah if you just take one coffee fa ngo fi nga me wa kire o ke pe ale coffee there are things that we spend a lot of money that you can actually save. O me la nga so songi foi lele. Ia ava pero la o mo manga ya tulanga na ma so son my financial literacy. Yes, I want to back my wife. Oh, yeah, la o lele fa se. Male tere fa. So if so songi ma to ila mtanga foi lele sa ile le selen. Ko if so songi foi la ma to ile te mi la e fa ta wele fale. Ina make sure kongi la mokesi. What is nga me kanga fo le kongi la mokesi. But we will still help you on how you manage your finances. No, vai to le Kiwi Bank le wa avel malo le capitalize wa fa population le ma se la 1 million so ni. So so ni fo e tangata e la to account sinai. Yeah. But simple. You can use your Kiwi saver. Sao le ya. Okay, lo tanga e Kiwi saver mo i le o ngale fundal deposit ko ke le sina. Afa la vela o deposit. E kele ya ko deposit o Kiwi saver. Is kan kayu pa so. Ke la ko, war Kiwi saver aba ko o ai. Ere ka fa ngai Kiwi saver pa deposit. There was super single. But at least with 5%, there is a possibility for you. And find for my Kiwi saver. So we help you for ngam tulanga ye for kwanga be fa be fer for ngam Kiwi saver. How do you access them? If only my it's a holistic approach na for you to cover all my pastoral care. Eva ina ngai tangata nei mane. Ia o le iktere le ubianga fai a whanau ko a le mokiti sei o le ngatia le tōninga e o le leile fai ngō vai ngō tupe tōngere aseta le. Yeah, but what to tell that of le pe se tu lang matamuri fo le e oe to buy a house ma se mortgage so la telo e kere facility la facility mai we always as you know when you buy a house e kere facility fa call bank some of those questions were qua embarrassing but afa pe lo nga moni ai te mana o fore ia fai. That is a help rather than o ngai so e mo ia foi le kele facility ga mai. But those facility o cario menga will help you build that for the mele tianga ia. Ole asita le to wa nga mol. Ya mol mana ia. E o le temi te le tonga duo te le popole pe fi to pele te rit. Ya. O mo to fina o pala, mo fina o tato wa ia. The one way break the cycle of poverty is to own a home. Yeah, when I built a waseta, built the prosperity, then you can go and borrow more money for education, for health, for investment. Manea la vai e malta tanonga pam to ini se ta mo se pese
e mari ia to fa o le ta no fa tai lava toe whatalofa atu le whawhonganga le tino, ma whatasi ma le
songa ia whamtua inu tino Pereira, o le CEO o le Central Pacific Collective. Ia o le whapitoa le mātanonga tau nei, whatau le puluki tele a leo whatupe le malo, pena mōma le vanga mōma tanonga. Se laus fuma le 5 miliona tāla le mai e whawai whale ina e o atu po le pea ma le tau se lau ia whale. Ai fōfua le mō whatau mō nai tanga tātua ngati Pasifika. I la tō le iese whale mō mua, le iuna iese whale mō mua. Ia ma i la tō e whaingatā o na ausia le tūlango le tupe e whatau le whale. Ia e awala e whatana noa whamamlama la tō ia ma soswani ina ia sefe lau tupe. Ia maua le tupe le tūtonu lusu le 5%. E mawhaina 5% ne hoi le deposit. Mana ia nei vaenga na wa le whanau fo i tanonga le awhamomo. Ia leo whasawali ala tō whatasinga ma le community tātou tātalau tēne. E whamamla mai ni sio. Ia matali e whasiri au tō whia mamla mai tini. O le ngā ruenga le tio e longlong pui li o tō i fōwhanga la tō. Ia o li inga o isi vaenga ia. E nai mane e tō whapsangai. E matala noa. Ma te tonu fo te mini whamtua inu e ai ni sio whalapatonga po e ka le si e fia. Mo se whatasinga mo tō me whai ana wala. Whai e matu numera na ioi. Ioi e le numera tō le oval se lau. Lua ono. Ia whatulanga le stemi po se awhiawhi po le weekend. Ia tō te whapsanga e fo imtala tanong whamamlama ni so vaenga e watulunga al polkala me le temi nei. Mana e whaptai whamatoi nau toi whamanino mai le amatanga mai le puloketi ia. E ne au maua se whalapatonga Samoa po se Pasifika po te latu le mārofa ia mai ma te whaunu whale le Pasifika. Ai mene ma whaptai alo whina o leo mane e tele le ma le o vai atu fo le prosia auto le nai. So mai me oi ia e whale le lua poto moe nana e whalia mumu a le fo ia ma le tōru poto moe ma le wha poto moe foi a le foi na wha ma le foi la foi sa whamtalanga le tōru poto moe pe fiala le tau le fo whanga ia le whale le tōru poto moe wana o mo watu pe la talata le 5 se la wafe le ia fa se la u walu su ma le iwa ma lo fa tele lava la ufionga masanga ia fa i ubele ka fa soa ia o le se fa popo atu i le matonu mela e foi la matou lunga o le Facebook ia paola me fole na lo wai Central Pacific Collective ia na su e lunga o Facebook su e lunga o Instagram fa pena fo le LinkedIn o le Instagram la ma le Facebook e up to date ai uma developments o fale ai fie lo po fere wanga i fale you can go there la up to date uma ia for any messages for uma na so you have a very good idea inga for more cover prices of fale maratina o fale what stage they're in to lang pa pena no winga la so nga fam twai ava pe o le fale o te le lopo fai addresses for you na pe o le fale le 16 a o em vana o sa o le 16 a mai vai tu langa la wei lunga Instagram fai o foi ele o la tu langa na e fa la pa me o fale o mana fai ai le fa pila e nu mele foi le se i uma le ngaluenga ona fai le o le fo o le sis sa i lenga mui foi le ale maintenance ale konkalaki e matulola ile ile Port City Council o la tola nga mai to inspect mo po mo fa le na mo me e na clear la ile ona fa lo fa numela na me vai que le your process al malo e fa before you actually no for ia fa o tola umana la uma le Facebook al uma le Instagram fa pena fa sala la uma la fa mane le wa fa pe o le te malanga i postaria pe fena va vai mane po fe to tele tangata Pacifica mala langi le vai lungo Instagram Facebook le i lo mai o la langi ato tangata Pacifica mai la to o nan mai mo mai me men tu so so ni ai ngai fa ta mo fa ya o la so tele tu pe Australia po America po UK lo ya wa o ka ko le to vai nel this morning currency with the value of that dollar only 40 pence po UK ile UK se vai ya mai la tu pe la vanga la tele ko akile ko ke pe ko pe fa ka la ta to le ponga ya ole
O le tolu poto moe la lea o le tau. E ono se lau 5 afe. A e whaatau e le market foi le. $806,000. E tolu poto moe e ele o lalo foi la o le e umai kitchen me futula pena e foi tole ti lalo. Ia ona sokule o luna ilisi second level e ele space na fa ngamo tamiti fa ela to ma it could be used for another bed I want to foi lá ni to your guest foi visit yo nga avila ula ki e ma ko computer ia e ele pot moi na e lua pot moi na ia male story mo ele pot moi tele to mo pot moi ale telo tangata fifi ele 3 bedroom ele le vango na vole banga no vole le moto meti fa ela tu mea nga ia ma fa ela tu pa ni si games for fa ia ai atu foi ni se visitors io nga panga lo ka mo la bla ki ia e fa foi na ma survey foi e foi to les access ela tu mani to na fa pena ia all price la na io ono se fu ono se la fu ia o le tau falenga o temple nei ko ka iva se la wa in the market pe ala because ono le ela na no tau fi ona ele se mato margin das develop pa o poi ele se mago profit ia ma ele ma tu up to 30% o le tau fale o le land yeah but you don't have to pay for the land because it's lease land yeah but it's for me because ke le mato baenga we can go and negotiate deals with suppliers. Yeah. You know, we can say to buy a big supplier. Yeah, give us a deal. Well, research. We know exactly the prices of menge, where it comes from, or our margins is. Yeah, nga nga pe singo fifi negotiate mana palang ide muli tim ya voilà que no eso me chamo fa como fie ne o man vengo mana e fainga ta te to ta sina lo mo le mal mala ma anga yeah al man e na o fai o to nga venga na ya so ni o to ye ma afia mal mala ma fo la tanga te pe o tu to fa singa ye fai e me fai ona fisilia pe fa fela fai a va isi no te ede a foi ma fai no na o la lo poca la meia ma isi o mana ele fale mo a va pela la to mi fa tau si fai ia ede a wala I la mai fa sa ia ele me fai na me fai a to no so ni o to tau lo mo me fa pena e fengo fia e sisi tu fole le ole fa matala mau ili e mato po a fasili fo e fia mama mai le malu tu mai le natie se ma ma tu fo mene ole fante le taxpayer ele me fai na natie mato ole tau fale pe fa pe fena na le tamune fale le fai because we all have to record those things on our for the team o kika ele malo matoia we have all of those details but I cover farm lama even that sort of farm ole window po fe kuai nga cover fa ko ka nga mau me we all make sure those prices are because the prices of my negotiate mako prices nga wa affiliate Marco is a main contractor. You are the main contractor. Ola tu na offer my prices of men. Ola tu la ngal with my subs. You know. Yeah, I offer subcontractors. Okay, see the la kaula. Ela bolila e mo me con. O kaula my subcontractor. So okay, for see the sub. Yeah, voilà. Ça ma after for no, I mean work out. Yeah. Ole tulanga le folva ia tula le anga i ma le te oi si ta vol tai fa po tu moi ma da foi te le nai mana fa tu se lau lima se fu le fa po tu moi tu sa na se la wa fena no you yeah I fa po tu moi really good bit you right I million al tau le on na le market
o le tūlanga na ia. Le whaputu mai tau me. Io sia whale alu o whatu me o na pa o le tau me whata. Io o le tolu poto moe la hene. Toi oversubscribe a poto moe e wha. Fie le waka i o manga. La i wha poko moe i le atina i mua le. Fie la i le toa fofanga whata tire wene. Fie la ni wha poto moe o iei te tonu o tolu se lau lea. O le mela na o le e fufua ti mana. O le mea le iele matu a matanga le nei. Mantua pawhore na restala tangata wa e tō putu moe o le site le nei, de lua putu moe, ma le wha putu moe. So we are now using that as a basis for le ma le ti mana. O le o mako wai kunge. O le biggest demand le nei, o le wha putu moe. So that will help us with the next sites. No. Because ele venga alu pelo moia ya sighting ei nga ka korpo moe a le demand le o mai kan so now we have to follow demand le uma ko longi yo ngi sila site la fa ya e fau lunga o le demand le what ya ma tu o grupo tu moe we foi isi au matu fa pe o ya ma ila le ka e o le you know it's just too nga matu le o bua marco inga ma lo mo you know, that's useful for them. Yeah, but we're useful more by analyzing. You know, the young couples, you know, who may have one child, you know, and it's their chance to get into the ladder of owning. Why 498? When you know, I've been finding out umala, you're a young couple there. Yeah, 2 bedrooms is a good way to start. You know, 498. E ke le akula rental le vai aso I lo le mokesi konginga. O le 2 bedroom I ke ma ko rentals wa ke ko ka fix la le vai aso. Afa pe wa ni tapu fo le faina fa pe o mani fa tau le fa le ma faina tomi u ma le ta la fu tonu fu tau sanga mo a. E ma faina nga rental la to fa le pa o bala o property la to o le su ranga ne fa le ni. O fu me. These are the houses that it cannot be used as an investment. Okay. Because our house is more tangata for these are people low income. These are people for who are there for a long time. But also to our people who can pass on. O le tama fa fam toai I I tulanga fo I te o sifila ai ngai Australia o masuta usanga o manisi tongi fale pe tu titi fo well, then they have to sell. And they sell it back to us. Yeah, I didn't find a rent. I didn't find out that to Makua or East Tangata, not home ownership. Yellow wing a rent a lot. Well, that's how Kokela we see. And they say mainstream before they invest. But investment, our falling it's bendy for people for low income kind of to get the opportunity to access. Really helps. Yeah, so they sell it back to us. Yeah, for Morisi, I got like owning. We build, you know. Ole fofanga la wale o watu la o faisi fale o matu tautsanga ne o lima subo fale. Yeah. Yeah, na faso solo fo le ole si. Wa e o tautsanga no na lo. Wole le ya fa nga so longa le fa ngo fale lo ingala ba be fo le Why for 4 per totale le fa poto moe. Yeah, you know, that's different than building just 3 bedrooms. You know, or get demand va per 3 bedrooms, 50% now 3 bedrooms and 40% now 4 bedrooms. Yeah, those are different time is spent for even though what the prices of the 4 bedrooms are, what we put into the design, but it's for me. Ono ele nei fa no mai mato ese to inga spaces ele fa pe la uma tasi uma ia site ia la ma I site to we ma fa ese uma because o site le pule le onele ele malo a site la na ole la ave maoli under RFR rights ele tu sanga paula I sites o isi sites foi e maulunga risiko mai maulalo risiko o isi sites pe pi o fore pe ole por the dog leg lisim no sa yo isi site maulunga soi o fa la na me ele fing ele pe se malai kasi foi ele ko po se mu fore ka ko me kasi le la mo kasi foi mo fi
peo ye na isi e kale si le te lo ni puru te le la to lo fonua a to no la va da fa ni fa le ale lo pe fa fa to pe fa ni fa e se a wala fa to nga do fa ta Orisina a wala re matawanga ia tu yai. Yeah. Wa te lo ye se kale si ia la tu ele. Ia matua fo la o matou ia va vai fo le a fa pem fa na matou so ni atu e kale si ne. Ia faunia la to developments fo i lungo la to ele. Ato no le wo ye matou experience mama we can either advise them wale wo matu fia me po a wala foi fa fengo fia or we might do a co-development with them, you know. But tulanga umana ilo foi kalisi ele fengo fia wo le you know way se kalisi ele e marilelo pe marilelo foi fiao ia nga foi que Silvia o que a com esse vole ele lembra se vai ver ia algo por em manila ma foi ia a ko caloreri ia a carimai que a com ele ia mas tu foi o teatro o ia sa foi lá tu e lá tu so e lá ia tu lá fa pena foi ele but for us we can e le wina tonu ana fisi ava mane pa ese ava no mfa tok tala no pe fo se e kale si ofita tano no any options fo i didn't fai ona va ai e so so ni fo i o ma fo ava pe le tau sa i le fai fale a ava pe tanga tol e kale si to fa tau la to fale fa lungo le kale si o la la me o da ko fa i na numero auto o le mo na fa fale i le tanga to fa tau mai le lose la ko lan pa te earn money, even with social housing or affordable rentals. Le woman, le ko policy future. Masala le ko kinga ina fangi. Rafa me fare kale se le fai vole al donation. Mo lo fama. Mo lo foi e mai ha foi le ale lenge income batula ma pena. Ya so na fa ma. Ai la to te tu si mo me fai tai. Ma lo fa tai. E fa la so pongo. Ma tu ono la matu fenga inga manati to. E kele la tu ele. Ia e ma fai ala we se kale se utal sanga mai. E ma fai lan no ia te ato pa ma te fital sanga. Manati to. Inisia la tu ele ava no e fai ni ati na e kale se. Fa tasina mana yo na fsi. E ma fai la lo matu fenga inga manati to. Ona matu fata tan ro nati to. You know, inga nisi ele o toro fata ti e tokile mana o ye e ma fai la na fai wai atina ya e kalesia. Yeah, fengo fi we can under le mako MOU le o fai. Ona fa u mato. Yeah, e pa pena foi la i le city council. O le foi ta pena le mato MOU. Le mato fenga inga mo le city council. Im fai ona matu ngalu ma fai so matu sao i the long term plan le fai le afei rate ta tangata afei planning of how no fale o tata tangata matu la fo na la matu sitting here le por city council e mai uma le lisio la tu ele ri nei por le on de la to po a me o fa mai po ye ni fale po a ni si me lo fai ona matu va ile yo ma nei la ele ta ti mai e ma fai lana fai se atina e mo malo le tunu e a le o na foi e fai na fai se atina e se kale si o lo mana e pe se o ma tu la control foi le mena la na ma tu wo tu ina fa fangi so se le fa wo sa mo capital rate e ma ne lo fa mo la foi mai le kale si le e fa la da ya to ole mitina al samo capture e fai sono ia fale tu ma we mo le ngai ne fa tai te le fa mo ni ma nei ta nanga e ku ta tai mi le wa ai mo fa fa ngana tino o le Central Pacific Collective o lona fale autore i porua o le numero se fulu o le we nira drive o le numera mo se si fita no ia fa mo ai no po se se o fa ngal wenga o le oval selau lua ono oval
le se lau, lua, lua, ono, 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 ono. O le website, o le CPC, o le -homes.org.nz. E ye ma le lato Facebook, Central Pacific Collective Facebook, ma le Instagram. Ia, o vaenga na mwhai o na mawai so ta inga pe a fia tala no ia whamtuaina. Tele i o vaenga le leia na maua tanonga ni e to tato po kalamele staimi a leo tai aolo saso vai aso lea. Whamama wana pita tano fo iaro ma inga wau te loa whamtuaina i staimi la e video to inisi o whalaptonga fia tala no mo to whamama na matiri ni so vaenga ia. Ai mo lia tu whaptai tele a mo la manu sa fo tano whamama na mo le si pulu kiti ta wole mo tatanga tene i polua. Ya, o le fa kai kire le blau fiwa masanga af masanga mo ne ya no ma to mo fi fa tai fo in malu to office. Ya o le nganga ta to te tu fa. O le nganga la to pola sa ma to tu. Me sa ma to wai wai nga. Pola fo ise wala fa sin mai le tu em fa ona ma to so so. Ya o le na au ngana ma to. Le fa tas. O le au ngana fo ile fa pito. O ngana la tau mo le mamalu ala tatu o tunu. O lo fia maua se to fia mali, maua se to manga le awala tu fale, maota, malawa, matulanga whapena. Ia ato no le mato na mata whai oi le nei te me ai. Mamori atu whaftai tele lava, le nei aso ma le whasoa. Ia, a foi ua, sala se upol kamaloa. Ya la foi fo nga matele mai ma tua na ya o ne asa marfa mo ya manguia ya la sa ma le aso mi manguia fo ia foi wa kawabe ma foi wa ku a ware ka ko ingol ka ko ne yaso ya a fa manguia ku paloka o le lo la fa manguia ku paloka masanga le na fa manguia la utea ku paloka ya ona fa palo te sa mo o lo mo foi palo te le council i tato a fa pulenga nu ine masino to ia to sa volta to voi pa lo talo te election e manuia fo yanga vengo fenga i moto mane fa no lo to mane te le ata na te battery process na ia le fo ya mari mane pa tu lo ngal mato page le si me va ngana e o tanga ta mai mo fo mo le anga i luma ia manuia fo fanga mo ne ya so a fam twain ia o tato por kalamena tata no mo le sunga i le ripule o le Central Pacific Collective. Ia mo tātou e mo fuisi sa no toi whaafonga le pokalamena ane ai fo ia toi alu i tō le taimine o le sfutasi le so e pa watu i tamaiti i mai la onga ia na whaine e toi matamata whaatasi e ima ma wai fo inisi o whaamatalanga na ia ma whai e fuafuanga mo tāpenanga ina ia whaatau se whale motu se a inga misi o tō e se whale motu nei taimi o soi fuanga ia la toi tari o atu a Maria e tō wha soi fua E toi whatalo whātua le whapoponga o talafou mo le nei awa uli. Ua wala au tangata e su e ina tino mali liu, ina ia whaiani suinga i ta iala mo kamupani whai awala, ina wa maliu se tenei titi e wile li tui sauti o kalai esteti, na maliu whai whato sen se furuiwa tausanga le matua, ina ua lavea i se loli vili si maa, a o alu atu ilana wile i se nofuanga o whai ainga luenga whaale lea mo awala, latai Brableton ia o ke topo le lua fe se furuiwa. I le reportia Ruth Thomas o le sa nafa ma le suesueina o lea whaalavelave, e whapea na te tua ia le au whai awala i le whaalavelave na tupu, ona o le whaale tonu i le whaatinonga wa la taonga luenga, ua val au le au suesue ina ia whaia se suinga i tu la whono mata iala, mo le au whaasino awala whaapeanga luenga whaalelea mo awala. O Dawson o se tenei titi wa maasani le ti wila, ma ua maasani i le uia o lea awala ya so uma, pe ona ta ua e lona tina. E tolu maasina o ti wila i le United States ea ei maunga i le lua fese furufitu. Na mo liele WorkSafe kamupani a le Downer and McConnell Dow, le ana iai kone ka ratifai awala i le taimi o le whaalavelave peitai, na toi whaawi tua ia molianga, ona o se whinaunga kamupani e whaapea, e le iwhaia se vest ti wila po o se senga e longo fiai le ua maliu. Masatu umea whaalongolongo i ona talinga i le taimina tu lai mai ai le whaalavelave.
Ua au inatu e New Zealand ni ana tangata whaingaluenga o le soifua malolo ina i Samoa, ato ai ma le sapalai o mea whaingaluenga whaafoma i mawaila au. E tusalo na tawa whai ma le tolu se lau awheta la, e fesosoani e tautonga fitia i le onga o le dengue fever. Ua silia ma le 5 awhetangata i Samoa ua whaamaonie le fever o pona ivi, talu mai a Perila. Whaalia le minista o le waifafo wawasa mana ia Winston Peters. O le atu malosi New Zealand e fesosoani a Samoa, ma le whaafita auli o le whaamai o loo iai nei o le asa uni foi. E tali atu i mana onga o Samoa e talo sanga mai ai. O loo feso tai foi ofisa si ni o le soifua malolo ina lautele a New Zealand, ma alato pa anga i Samoa. Ua iai se lapata inga mofo mai New Zealand, ina ia mata ala mo tangata e ia ia unga po o whailonga wa aia o le dengue fever po le fever po na ivi, o na uasi itia le numero tangata e afia i totono New Zealand. Na saunoa Dr. Sharon o le Public Health Service, o lo omoli mawina fo ile si itia o le numero tangata e afia le fever po na ivi, o e na toi tali umai i atunu i fafo. O le taimi mo mwole atalu mai le lata ili se fulu tausanga o tuanai, ua matua pepesia ile dengue fever ile Pasifika, ai mai se lava i Samoa. O loo fuafua le au nanga le St. John, e whaamuta le whaangasolonga o nisi o alatou Polokalame, e awhia le Polokalame o loo ngā lulu e ai nisi o fuafua ato o alatou taimi, au nanga whaafoma ai mō manu, maisi, i se emaili na tu ina atu i tangata e o fuafua ato o alatou taimi, ua o alatou whaia se whaai unga whaingataa, ma wa ai i ana fuafua ngā lua luma mao, i le se fulu tausanga o luma nai, e to awhi se lau tangata volunteer i le St. John, o i latou o ngā lulua i whale mai, i le tu mo whaalawe whaafua sei, ma le toa tele e fesosoani, ma lango i tangata ngase e umio na tau fia i whale mai. O le asuia au nanga e taita ina ia au nanga o fufua, ma ole a fuafua e whaau au Polokalame, se ia o atu ia iuni o le lua whelua ono. Ua whatua i ona whaalawi loa mai le malo kui kalama fōu moa o onga ia onga mawalulunga, i le mai a i ona whaalifina ngalo whai a onga, na longo ina mua le malo a onga, e te taona la toa au ina kui kalama fōu, mo mata upo le ingilisi ma le numera moa onga tūlanga lua, ma onga mawalulunga mai le amatanga o le tausanga fōu, ma isi mata upu fōu mai le amatanga o le lua whelua fitu peitai, o le vai aso nei wa whailo mai ai le matanga luenga o a onga, o le ato tu ua tuitua ona o le le mautonu, fuai manatu whaalia o whai a onga. E na o tamaiti lua senga se fulu o le a mata au ina i ai mata upu fōu i le lua whelua fitu, ai o le wasenga se fulu tasi e whato a mata le lua whelua valu, lua whelua iwa mo le wasenga se fulu lua, ma le wasenga se fulu tolu e a matalia i le lua whetolu se fulu. Na whaalia inisi o whai a onga ilungo le leiti o New Zealand, o suinga na whaeloa mai o le asuia i le NCEA, e te tau na whaatali, se ia mai a o onga o le kurikalama fōu, whaalia le peristene o le asosio whai a onga e au ina le ingilisi, Pip Tenning, e te tau na tu se taimi whai a onga, e whaamasani ai i le tele o ia suinga. Ua whaalia manatu o le whaalaputuputonga whauwhau tua mo tangata whaatau, e whaapea, e le te tau na fua le tau o loa mo tangata whaatau, i no fuanga mai tu malo e no fuai, i se lipoti mai le Commerce Commission na nafi, na whaalia ai e te le atu tau wanga o whale o loa ma supermarketi au kilani, e mafuai o na tau ngofie ma tele na pau tau o loa mo tangata whaatau. Whaailoa le taitai whono mo le Grocery Action Group, Sue Chetwin, o le laiti o whaatau wanga i nuu mai tu malo laiti, o le mawalunga ma le tangata i leo tau o loa, ewi ina pau le tau o whale no fo maututongi. Saunoa Chetwin, ewi i le whātesi ma leono pasene na si iti ai le tau o loa ia meo le tausanga nei, beita ina maua i lipoti, e ia i tu malo na matua si itia mawalunga atu, na ilo lea fuai numera. Ua lapata ia le asosio pule a onga maululunga i au kilani le malo, e whaapea e te tau i le malo na whaafetau i lo latou nau mo le whaonganga o le poto whaafolinga o masini teknolosi, le artificial intelligence, ma le au ngofie e te uina mai a onga ma whaatupe le lango, ma a onga mo whaia onga e whaamasani ai, i le whaonganga o le AI mo ngā luenga whaafaya onga, i le amatanga o le vai aso nei na tau ai i le malo, e tau a tele le whaonganga o le AI mo suinga i le NCEA, mana whaailoa le matanga luenga wa onga, e te tauona iei se polisi, e talia i le whaonganga au nanga le AI,
e peo le chat GPT. O la soluana sau noa le ministawa onga Erica Stanford. E na te wha moe i whaia onga e wha onga le AI e fiso soani ai i a la taunga luenga ai mai se suinga fōu ua tāpena mai. E le o au tasi mana tō whaia onga i le wha onga o le AI e maka inga luenga tamaiti mana wha alia nisi e le te tauona suitu langa le AI i whaia onga. O le isilu i tau leo le awhianga i ma whaia onga ai mai se le tele o suinga fōu o lo o tāpena mai. Tala fōu ia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Aso tofi manuia le tātua tinu e le isi fo i whaopopongo tana mai Samoa o se bai le whaafonga. O whailo mai se pepo whaamtalanga malimtanga luenga wa onge Amerika Samoa, le toe tōru poha tuai i le aso lua le maasino September, le toe ae o whanau ia onga, e se mai le aso lua se fulmale lima o kusu i pei o le makasanyai. Wa whailo le pepo whaamtalanga o Amerika Samoa, wa o atu whanau wa awhia i le tenki fever, po le fever pōna heavy, i le selia i le toa lua se fulu. Whaatu sātu ia Samoa le tausanga le nei, wa lua awhe lua se lau fitu se funma le fitu. O ngā lulue whaata se el mtanga luenga wa onga, mali soi fo malolo i nāne moti se sae, e una ia whaalau i loa malapta inga, e pui ai tangata Amerika Samoa e mai sei whanau, i le pepesi atu o le whaama i le tenki fever. Ono nisi o lui ta walia mai i le whaatawina mai o ta avale e company ta avale Samoa mai i a pani. Wa toe whaamanatu mai e le ofisa o le tiute i le au whai pisi nisi whaatau ta avale Samoa e sila tuto e le tula whono lua whema le valu. O lo whaamanino i pepo lo restala i ta avale awina mai le atunu. Ina ia whaamanino mai ele tausanga na fausia i se ta avale. Ai leo le tūsi o le tausanga leo au mai ai. Ai whaato ai lo ane ina o taunu mai i le atunu, e mamau i tua tausanga na fausia i le ta vale. Mau whai lo fo i le vaenga le tiute, o le ato e ta pale lato ngā le rue whaatasi ma le vaenga sue, mai a pani e ta ua le Chevek, lato te toe siaki na uma pepa o ta vale o lo whaatau ina mai mo Samoa. E ta fiel whaaudu whale mai o ta vale le atunu, ua mamau tele i tua tausanga na fausia ai. Ma o se whaale tonu foi lea, o le haafi ai a inga Samoa lato te whaatawina i ta vale. I le wala wina le whaamasinonga le vai aso le nea mta aupu o lo mori ai le li i a lafi Solomona Peter lo se fulmale iwa tausanga le matua le soifua. Na folsi ai le reportin ta lia le whaamasinonga ale soifua maloloina. E sa ili ai le soifua maloloina o lo na mafufau. E ala le ngā yo inga nei a whaia se tama i ta i se fulmale whaatausanga le matua le soifua e iei o nā awhianga tu mau, mai le awhio ango sa le pōwa e sa le moa. Le anu whai lo le reportia li tua leo, o lo mōri e le whasio tangata wha moe moeina, wha o manu atu ngā, ma le umia leo se au penga matau tia. Peita i le reportia soifua maloloina, e le ai se a awhianga i lo na mafu fau, mai ua manino e fo i le ato a tō lo na loto ma lo na mafu fau le whaati nongo le ngā yuinga na i whaia. I whola sanga le tō leo le mata opu, na ngā i le ainga i le tae au le aso sae whaia whaatau masani, ai tu ua e nao le tēnei titi le ua maliu, ma le ua mōlia i le whale. Ai o le au auli lava le aso lea, na maua i nisi le tino maliu o le tēnei titi tuane o le whale lava le ainga, ua ufi ni laula au ua uma le soifua. Pei tai wa te ena umai lea li i o na mōlianga i tonu, ma ua whaatulanga i le aso se fulma leo no le maasina o mati le tausanga fau. O le a mata su e ila na mata upu, o le a nofa tau fia pea e lalo o le waawa ai ngā leo. E se mai talo sanga iwa o lo wha ngā solo pelu mo le wha amasinunga, a sui wha aolioli mo le wha ngā pālota le nei maasina, ai o lo filo atu ai mase mata upu, o lo fesiringi ai e leisi sui pālota, i le anga waa le pālotai, mai i le itu malo fale a lupo. I le amatango ia fi naunga i te ngata pālota o le itu malo. Na sue i la to e toa se lau.
Peita ina ua mai ai leilo ilonga, ma tatoe mai eile se fulma leono. Mao se mata au po fasa e atu le whaamasinonga whaai tū mālo, lātou teilo iloina. Ua mahe ana ngā luenga sa whea ngai e malau whai ngā luenga, a le ofisio de komisio whai ngā pālota e toi siaki na i atoa le lola na restala, e na ia mata i tui nai nisi e le te tau o na pālota i AVSA, e peo i lātou ua māriliu, ma nisi ua malanga i atunu o i whafo, ma o leo whai loa mai e le komisina o le komisio whai ngā pālota, to le afotu ia Felolo John Stanley. O le mangenga ka ko lola le wingi, lola mama, wa lola fo, longo winga. E le expectation ka ko ska ka langai luonga lola luo luakas. Wa ya ku loa ngana, wa fai langi fo la. Ai ko le skala le lola le. Ko mang fai le. Nga luenga do fisa e fo reconcile ai ya lola ye lua. Le wa ka ko mai ka ko mela le ai ka ia wa mali um fin confirm wa mali mai la to fo le mali lu mai lu o lu ke yo mai ka mi ngi le wa mana se ma fa ma wina wa i fa ka ko ngali skala me apili la ka sanga lenke wa nga makalenga luenga ya fa irangi fo la nga ya le fo wa le fo pa se mo lo lo fa ma wina o le salau, le afe fasa lau, kōsfuro i la kou ia, wa i ele vaenga sa le skala mai. Vaenga nga e whako a kola kolufu kasi le so kolusu fulu au kuso ka sang ngei. Yo o al keimi lea i apelida ka sanga le wabe si umma. Le ele afe fasa lau kōsfuro. Mango whele sa mwhaenga le skala ka ngaka iu ia ele a kolufu kasi. Ai aru lunga le system. E hanga i lunga le system se longa o le ngaswanga o siki lo le lunga le lola. So venga umala nga lenga hang. E la wabe se uma. Le ile afe fasa lo ko sulu le. Ele eligible. Wa ka paro ko la sulu fuiva. So ka ko wala nga lu kasi la sulu fuiva. Para o komo lo. Le ko sulu lo ku so aru nga iku. Ka ule aru nga iluma ka ya apelida. Le wabe se uma marka ko lo. So le ko ko melo ka ko lo le sra ma lu afe ya lu sra ko lo ka ko mela fo la le ko si le lunga dashboard i or ka ko multi purpose gym ko wa fio ko ke me ka ko fai ka ngalo ya ko ke vai al numero nga le fa inga le lola ko e ui ele au sia le mawalunga sa fa moe le ofisa o whainga pālota ma le komisina e au sia tangata restalo le atunu o te tau o na pālota. Pea na wha moe e le iwa sa 10%, a o lea ua o palasi mai i le vadu sa 12% ai wa lava le foi numera e whaatau nui nai le whainga fili ngā le atunu. Nai mange, but we can do better. Ke ronga wha pe whaki ngā kausanga whuka whainga pāroka, ke ronga o le tāke na sa iro fisa o le iwa supise. O le tāke na sa whaka o kore mako fisa, pe kai. Kele nga kai o malanga I whafui ngā lunga whapai keimi. Sumu kupu wafe lai whafui ngā lunga whapai keimi. O le awha ngā mu mele i le skala. So e peango whailo aku hoi le o mwhai ngā vana mako kusi le whiso kupe. Kausanga umwai. Wala ko iwa ngawha ma le polkarame ngā lunga whapai keimi. Make it as a requirement for le I ka ka uma nga I approvinga le aru nga lunga whaba I kaime. Ka ngasau le skala. Le langa makainga ngō mai. Ia le ke lolo kupuranga fo ngō le nga lunga whaba I kaime. Wa mga mia fwere le are le skala le mwhinga. Consider fwere nga lunga whaba I kaime. So I ke le a ua le mwhinga whai. Le mwhinga whai lo hisa ka mwhaki ngoi ala ua kalko unga nga ele ka unga whai lo hisa mola paro ka unga whai. E kauanga ka pinga me ko sa momo lua ko fa o ke fa pa le mo le super. Le fionga to le fo tu ia Felolo John Stanley le komisina o le officer komisio whainga pālota o tala fowia whamanuia le tue fo whanga la whianga I masio tātu tunu ul nei aso whasoi foia. Fofonga o le la mua.
Se formula valu minuti leo tena ele tula se formula lua le ya woli ola so tofi ya to fa talo fa tu le fa formula tanto tu te ulu atu le fa poponga muli tanto talo mai Samoa ta pena ina le sunga ta se salam sem tanto telefo ta pena ina le tofine ya ana fa solo te mauli si fa poponga le tima sani le tula valu ile taeao ya le la tanto fa nga solo tanto fa fianga musika si u fifilo ne ya woli tali tula tasi tanto lulima Matatu fa tofa se tatu fa salonga I Samoa por clamo tu mai Samoa sunga ta se salam sam ya mulia woli ya le la tatu anga ya tu fa fianga munia fo ya vai inga matama tanga o le ya woli wa lo tu tatu tino manatua ya fala au tu ina malo matua munia fo nga senga ya mamalo longo nei temi o la woli so ya le fetu ya ai fa fianga malisunga ya Harry Solomon le temi o la woli
Ave vianga malesunga e Harry Solomona Samoa e so ia le fitu iai ia o whawe vianga musika wa fwile whainga whiriwhiringa o lolu manai nei ia alu tātou malo Samoa. Tātou se whawe vianga mai a Sammy Sue ia featuring Sri ia o whawe vianga nei Lalo Manu Beach Families i le nei vaanga o le wuli a o lo whatuari tātou puro ngalami lanto umalama lo whengai mga luenga o le aso ia malo le whanto toa ia o te mau tau lunga foi leo ngā luengo nei aso. Bese nei Lalo Manu Beach Families. Talofa, si ufofonga o le lau mua.
Lo si val minuti le utene le July se folo ma le lua fa fianga la uri fa la faccia fa tu ya vesi Maria le lo tu lalo le ma futa me le vanga o le oli lo fatu va tu songa ya Kevin Swoga le ma futa mai in Nile Lifestyle Furniture por Rua fa fianga me songa ya Solomona fata Solomona ya mal fa fianga nei le vanga o le oli
Oia lea au le ngaru kua. Ia, ola la le whaupunga oli. Oi whaupunga e ka kaunga kao, e ke fiaru te ke fiaru. Ola le mea lai kao. Ola le mea ka keo. Ola le mea ka keo, ola le wamaga whaya ka keo kori, akala ki ngai nga kongi ka. Io e kere ka keo al mea lai kao, ola la le ka te ngofo whao o ngā ae. E kaunga vidi e ngā. Ola whaya ku pe ka keo. Ka keo. E ka keo. E kau kao. Ia le ngala. Awa tu ka. Aere ka keo. Ola la ko. Ora kongu ka kala, o pe fa se kao. Ya al fa foi o e dor mu mero ke to. La fa ka ka kala ngoi nga ke fongi o de ka kala ngo po an ka me ya. Ele ngi me e kau ke fongi mo pe mo se pe va se vale ka. Ele ngai fa kalia ma mo pe pa wai. Ai pa le ba on ka be ave. E ave ka me wa pe le ka sa va ya fa pe. E ka o mai ai nga me va. Nga va ya ile va ku me o me ka sa yo. Fa fa nga fa nga be le kau ka se ka va. Ar kala is aqua ya kau. O ngai palo la salo y el cambaleo. Oh, correcto. Oh, ya hoy na ve el palo la. Ai anga bisa ngai vengo sola ko sua vai. Ngai tonge ka vikale. Il va sanga la le. Ya le ka o mo se ka vai. Ya? Le ka o ye se ka vai pe ka o ma ko ngi me va. A ka ora ka vai ka ko foi mai e fa fen ka vai. Ka o mai le va. Ya lo e vili nga. Ya la le mo me la ka se. Limon ka se ku lua. Ora? Limon o casi ave sempre con le lua. Oh. Ya, la, Billy, ya. Billy. Ya, lo. Allo? Ora ka. Ole pesca. Oh, a ver ko inga. Le aqui la va você nem cupom, hein? Ola le ko. Ole ka kala. O que mo? Que no? Oh. Vem com. La ko mai sofo. Kemo. Oh. Ana yako. Ola ama nguia. O mawar ko pele ala pa kala kwangpo. Na lua ye ngi ko la ko kala mai le yo magi ko makala ko aya o ya ngi ko. Ya an ko la bon ai kama. Ya. Ai la kama le ki se pa bel ya ko la kwa ya mia. O que le do ya escuta na lua ya kala. Ako kwa ya tilla makuwa. Yo ma ko ya la ama nguia. O amai la tilla makuwa kamai. Ola ma nguia uma. O fa stella ko pale o ma pai. Uma. Ya? Uma. Realmente kana ko ko ya. Ya. Allo. 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 Sorry. Oh. Tarofa. Eu quero mais lá, olha, me caminhei. Yo. Olha ko. Olha mangu mako. Olha ko kala. Oh, kemo. Oh. O ko vai faz. Ele vou com a malo loa essa mais foi na rua. Eu quero mais. Olha com a malo loa essa foi na rua. Já vai com a rua. Yo. O vai como é que? Olha mangu ya ga como. Ona. Ele ngai ko anga ave ngai okay de vai ma vai ni la vai olha ama. Ya wallahi. E mo kala le ngala ve kama koria. Ola ve kama koria ka. Ne ve ngai ve si dai wa ko bai. Ole ve na ke king ngai wa fa fo ya kama. Ko kwa ke le na fa la. Ele kare uma kwa ve se o mo lo. Ba ke lo ai pular kulang le ngai ngoi mai ma ka ma ke le lo pular kulang ai. Ale ngai lo la ngol ku ko se me fo le manga ba mai ai ngai le mai la ola. Oh, ya. Or ko mula ko ma hok. Kemo. Oh, Teniko. Ole ai safo. Ole fa kali mai safo. Ai ko ai sa se ma kalanga. Ya wallahi. Bawe. Hello. Sorry. Oh. Kemo. Oh. Okay mo e ka ka. Ai, Kiko. Oh. Angawa o ma kalanga kemo. Ya. La skala ko kemo. La skala ko kemo. Leo makalanga leo ka o kwel fa la mba ku ya ngai. Awoni men konga. Ya. Va bela. O yesa kingi va ko ina. O yesa kingi va le ko ina ma ko ma ko. A fela kingi va na la mo ina. Ya la ya ke le ko le. Ya. La ya ke le ko le. Ale vanga makwa kula sao ya ni mela. Le ya sili kuri ma ga se va. Sorry. Kema kwa tele ga wasa ko fala ngabea.
O fa ke papau. Ola le papau. Ah, ola le papau. Pa vai ka ko pa fa nge ke fo ko ngo fa ma kong. Ko ka sia la pa fa le ko la paunga. Ko la paunga. Ta la paunga. La paunga ho la nga pa ko mo le sia. O la se singa lom ko. Ya wa le. Ai fa mi mai. Pa mi mai Ya kun mai la. Ya wa mai ka ma la le mo kwa kinga ai nga ko le vai le nga yo. Eng me va. Ah, eng me va ku. Io mai ka ko popo. Yo la ko le fa popo le ko. Ya. Ole o ko le si ko fa popo. Oye ponga. Yo. Ya le ka de ni mo fe ni. Apa la ngal me va. Ah, apa ngal me va ku. Mai ka ko sea. Yo era le ku sea la tu ka. Ale mau ngo mai pero ko. Ya. Le la kurba. Ya, le ko fa. Alo fa ko lom kom ko mai Ya. No no ue Samoa wai la le. Lo su tasi minuto tole o tano le tu la tasi tano tu la tasi tau lunga le tanto por clama lo nei fo ia woli le fo ia Sotofi le sina o fa fianga ata o vai la awanga e o fa fianga ia mata tu fa nei tu mai tama tuai e le sunga ia su meo pe telo e o fai langi fo longa nei fo tamali ia ai ola pea ia mama lie pea ia la fa fianga ia na lau vilu ai lo tanto tu no e tele o fale eitu. Tato fa au tato fa fianga musika sui fifiloi le sunga ya bueno le mola ai le vango le awuli.
teine Samoa ya mala mala male tainga o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngatala voine ia so semana o faalia le malu ai le fa Samoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu Fumolora minuto tona tale uli tulai tasi fa vifianga nei te mo la woli so fa malo anti la tolo ferai manga luenga ya ila tolo ve ngai foi ya ma fufuanga tono ainga nei te mo la woli ma lolo sai ma lol fa tutoa I fe au ma tu te masani talofa si fufonga o le lau mua Tātou pe I Paul Kalamero nei vang o lea wuli tātou le whawhiwhianga nei mai le tawai tai a Sammy a Sue Bang Bang Lulu whawhiwhianga nei timo la wuli alo whantua I fo I Paul Kalame I la tau whengai mga luenga I whafo ia o lau whenga luenga I al pesen nei mo tau alo whantua le tātou Paul Kalame
talofa si ufofonga o le lau mua. Se forma tasi minuto tonu na tala tale oli tulai tasi tan tululu lima. Ia matatu fanto famo le ia Woli Richard Parker fa vivianga sina ia na nei temi o le Woli fa vivianga mo e Samoa. Te mai te ulungan pol klame o le nei fo ia so tofi tu ma si fonga la moi Wellington te liu tantu fa salonga e Samoa tas. Ai pole a ele mafuanga wata le soe fuanga le atunu lo changi mai ala tai usio tamalo chalinga fear follow so si ufofonga say makuai lo vai alawa ete fateme ba mama le lau chele olo o tau fatso alota la wele fear some more. Oh, tell my father so. Oh, la we know. Was so I lay low la mia to. Oh, I she fa 11 to I lay more. Patro amor, Masina ia e teu le mea atoa. Ama fau ia soano inaitua. Le tau mawhainga pela ea e lava singanu le whiringa ma le alufa ia Samoa ne I polonga va alofa vai o le suafa oh yeah Samoa, oh, tell my father so. Oh, I will so I lay down me at oh, I could see 11 to I lay more. Male miti le patro more. Masina ia e teu le mea atoa.
so ai le alo langi ato Ako si fa I leva to ai le mo Ma le miti le patro mo Ma sina I a E teu Le mea ato Ma sina I a E teu Le mea ato So 11 minuto tone on talo li tu lai tasi e manatu ya Samoa le antunu pele le loto male nganga o tanto mai te mi te ulunga to e foi le tu tom la unanga si fongo lo mua Samoa capital reader mo le ya so tofi e u fito ya so tanto fo longa le dei foi masina o kuso luafe lua se folu male lima pa mala mai sto tu le tu tamale mai la vali tu la fito down se o mai li te mi o le aso ya fa mangalo mai fa le tonu Samoa le antunu pele Tanto to e filo ile aswa taiao ile te masani li tu lai fitu ile taiao tanto to e filo e lungo pe ngalu le e la foi no le ngas fale tonu ale tanto o nanga le yaso poto lava tu tai ya e se lava na tu yama munu ye tele le yaso le ya woli o fuanga ma tu langa o lo to le yaso ya manu tele na fu fuanga o malava ile anga et foi fa piki mai foi fa na mai e o ongo ne yaso ne o tanto ma tu mo malawa pa te mo tanto ma tanga tanto tu filo il tao mo te mi nei yaso Felice Micaele ya o lu fielo ao te lunga tu tanto proclame mo le yaso Samoa sei fua me manuia